Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kami jadi sebaya sanggolo maraba. Ani bujumakolo, ani sami bujuche. Ani biye abaye ka koda. Abe ede ma. Wanyesi ede ma. Ede ko beti. Dani masa. Awo. Masa puye anka koya. Abo yoroja. Awo. Anna na sababu ni. Ala sababu ya don kode ni mene asira ye kasoro kana adama dia do akoro na bo se amita amita kada mo ni ya amba ni antiki ka tigi da mo se kata abara ni here ni bade ay aka here so aka du ko na ika ka ni mene jidi eki yere bange atigila mogo ye ni ika kuma kan kono nana wala sa atigila mogo ka se ka kisi soro ni ka kuma kan ye sabula o de fora kira mogo ni ye Quran sura segi kono aya mogo ni nani ya ayyuhal ladzina amanu ni kuma ni wele madali do ka nyesi munu ko uli merendo ala la de istajibu lillahi wa lirrasul kanga ala ka wele amini akachide nga wele jabi tumana mina oye anwele kana fema mumbe nyama ya bambali di ama nyama ya bambali di ama ebe toka me machama Christian kunda toka nyama ya bambali la vie éternelle avec la Corona de Coranu ala ko angana al-Qur'an nanna na Qur'an ma ande nyarama ya bambali soro ami nyarama ya bambali soro donc anga nyogo nyamaru kana ala ka kuma kama ni ala ka kuma kam bangira iye ni yo mine ebe nyarama ya bambali soro ete sa Barikolo ni ka ɲɔgɔn bila o saya ko tɛ ni o ye arijana ko de don olu bɛna arijana sɔrɔ ala bɛ ko olu de wele ko minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ la an bɛ ala tanu an bɛ ala barikada ala mun ye an kako yan a ka sebaaya kɔnɔna na an bɛ mankan nɔgɔya dɔɔnin an seko n'an damayira ko ni ala ka kuma bɛ fɔ ka fɔ tulo ma jɔ walasa a ka daji a ka ala ka nɛɛma sɔrɔ alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ tɛmɛ ni babu ye babu ti dɔ wɛrɛ ye ala ka kuma de b'an bolo yan an bɛ to k'o lase mɛ walasa k'a nɔgɔya mɔgɔw ma an bɛ mun fɔ an tɛ dan k'a fɔ k'a bɛ kɔrɔna kɔnɔ an bɛ kɔrɔna sura nimero fɔ ka aya nimero fɔ mun kɔsɔn n'a bɛ mɔgɔ mun intéressé i bɛ se ka enregistrer ka tila ka t'i sigi n'i ka kɔrɔna bɛ kan o kan na i b'a dayɛlɛ i bɛ kuma ni sɔrɔ yen n'i y'a sɔrɔ ala ka kuma don i bɛ limana n'a ye o bɛ e de bolo ni kuma wɛrɛ de b'i bolo e bolo mun bɛ i kan na mun tɛ ala ka kuma ye o fana na a fɔra a banna man sha falyu'min wa man sha falyakfur Quran sura 18 aya 20 suratul kafi ako n'a ye mɔgɔ mun ja ala yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ ale ka kuma fɔlen kɔfɛ n'a ye mɔgɔ mun ja k'a ka limaniya a ka kuma ma n'a ma mɔgɔ mun ja fana k'a k'a to yen ala ye masa mun hinɛ ka bon dɛ Quran sura 18 suratul kafi kulu dungu ka sura a verset 18 a ko ko ale ala ka kuma nin kɛ n'a ye mɔgɔ mun ja k'a ka limaniya ni mɔgɔ mun y'a ja fana k'a kana kɛ a kana limaniya ala ka kuma nka a tɛ fiɲɛ tigɛ i la o kosɔn a tɛ dumuni tigɛ i la o kosɔn nka kiyama don a kuma ka ca kɛ ala kana an ye mɔgɔw cɛ la mɔgɔ minnu banna ala ka kuma
ala ka kuma do ibi se ka bala ka soro ima do yere ala ka kuma ibi se ka bala ni bana ala ka aya kelena ibana ala ka kuma mais akoko adama de lo famba o bina limena corona fandola ka ban corona fandola suratul baqara aya shegana ko mo de be o ko corona e che o be corona che tiya ibe aya do duma o che tiya mais ni aya do duma o be ba o aya ina ko en fait ko chama ya ko he fa na ni dina croye o to ga fa mais bali kumate amankante ka bali ila femu blalere koro ni ya daile mo parce que kira mo wonte ngalo tige ala kira te ngalo tige la comme ay aka karamo lo ngalo tige to amo ngalo tige ko do wajili ko ngalo tige ka bo ko kira te ngalo tige la kira ene de yikanto korna sura mugani du suratul furqan do ko faram fasya sura aka se bisa ba ene so wa qala rasul ya rabbi kira kando akoko ne tige ala inna qawmi itakazu hadha alqur'ana mahjuran kala ka monto mo o e korna tige ka bo o yera la o e korna ke ko foto fenye ako ni nyogona kera qur'an sura bi woro ani fla suratul juma aya duru ka ko mo munun tarda dira mo munun masalul ladina humilu tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari o tarda dira mo munun ma ni uma barake naye ni oye yahudiya oye ko uma tawrata bla bala asoro tawrata dira olu de maka kon e mo de nye mais kuma tawrata bla bala ku ka misali kera comme fali misali ebe kitabu barkama ke ka fali doni ale be tade kare kono nana korona ni linjili doni ndo ala ale be bochi la abe yala ataro ko fe barkama be ale kola ko yahudiya o tawta dira munu manni uma tawta bla bala ku ka misali kera fali misali ka kana o ka misali la dege parce que olu foro de kitabu ala ka kuma soro mais uma tawta bla bala bon kira mo yi fana file ka fo Muhammadu fana file ka fo kale ka manto mo ko fana corona ke bolo ko feto be an jugara no luye akbar la de gara an jugara no luye anu la de ay la de am ga du mu yere bla bla ama tawta ama corona bla bala corona bla bala a misali do file ni ye 600 usa corona sura bi saba ayatan sheki ibota wala hul hamdu fis samawati wal ardi ko yala mbalma ke mbalo musa e ma me ka fo ala be bato sangulo kono na wa sangulo kono ala be bato wa duma kolo sanfe fana ya ala be bato mais jume jonne be ala bato sangulo kono abo boro di ma qur'an sura bi nani fla aya du ako meleke be sangulo kono na be ala bato fo iba fo ko sangulo ka chechi ka bonyo kona be manganke be kelima ko la ilaha illallah 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 ko meleke nunu be dileke fo sangolo be yerere iba ko sangolo ka chechi ka bonyo kona ka borna so bina ne fla aya duru mais yan fana danfɛnw bɛ yen ni o ye jinɛ ani adamadenw ani danfɛn wɛrɛ olu fana bɛ ala bato dugumakolo sanfɛ mais o bɛ ala bato tuma jumɛn balimakɛ wa ashiyan wa hina tuzhiruna o bɛ o baara kɛ ni tile jɛngɛnna ka bɔ kun cɛma ani ni tile bɛ kun la nuit toute loin dans les cieux et la terre dans l'après-midi et au milieu de la journée. Le milieu de la journée. Le milieu de la journée c'est quel moment? Il adore Allah dans l'après-midi. Il adore Allah aussi au milieu du jour. Le milieu du jour. Ne be korna sura bisaba. Ayatani shegi tani wolomla tani shegi. Tani wolomla tani shegi. Sura bisaba ayatani wolomla ayatani shegi. Abo borota ni tara gafe koro kono nana e be ta placer somme kono nana 55 chapitre 55 verset 17 18 abo kuma kelen de fiye akbar ko ala be bato Dawuda tumbe ala bato wura fe ani midi ani sogoma abe ala bato sogoma abe ala bato midi abe ala bato
Numéro chapitre 55. Verset Verset 17-18. Après verset 17-18 de Takadima, Suratu Rum kono korona surah bisaba ayat tani wolumla tani sheki ako ala be bato sogoma ni wula ni kile jengena ka bɔ kuncɛ ma ani ni kile be kuncɛ ma ala be bato donc a bɛ fɔ de fɔ suratu nisa ye kono korona surah naani ayat 7 inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta ako sini kara ka di mumini denw ma ka kɔn dɛ seli tun bɛ yen k'a sɔrɔ Mohamadu Lamini tun ma na a dira mumini denw ma k'a sɛbɛn a n'a wagati seli n'a wagati de sɛbɛnna k'a bila gafew kɔnɔ k'a kɔn Muhamadu yɛrɛ ɲɛ wa Muhamadu nalen kuma ni seginna mun fɔra manto kɔrɔw ye ni o ye Musa ninnu ye ni o ye Nabi Isa ninnu ye ni o ye kira Nuhu ninnu ye mun fɔra a ye olu ye segin kɛra k'a fɔ ale fana ye ka wagati seli di a ma a wagati fana sɛbɛn ka bila a wagati dɔ de filɛ nin ye a ko ni tile jɔra aw kuncɛ ma ko o ye seli wagati dɔ ye a ko ni tile jɛngɛnna ka bɔ kuncɛ ma o fana ye seli wagati wɛrɛ ye tile kuncɛ seli o de bɛ wele seli fana ni tile jɛngɛnna ka bɔ camancɛ la o bɛ wele lansara. Kana kapoya ala kama ka duwawu kɛ an balimamuso ye Asata a ko ko aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ale Tayiru Jalo ka foli bɛ aw ye ko k'a bɛna sira ɲini a ko ko an ka duwawu kɛ ale a fana ka duwawu kɛ an ye an bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ an balimamuso ye Asata ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma insha Allah a ko ko a ka foli ka se a di bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso maakɔrɔ ani bɛɛ lajɛlen bɛ yan o la a fana ka foli b'a ye an b'a fɔ ala ye a kanda ka na yan hɛrɛ la cogo min na ala k'a lasegin a bara ka taa a nana ni kitabu ye kitabu la sɔn hɛrɛ ma a y'an jansa mun na maa tɛ se ka fɛn wɛrɛ di an ma ko nin ye an jansa fɛn ye. Abramuso a dɔgɔkɛ muso ye a bɛɛ ye kelen ye insha Allah a bɛɛ ye kelen a filɛ nin ye alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ala tanu an bɛ ala barika kosɛbɛ kosɛbɛ nin jansan fɛn ye ala ka nin sabati an kelen-kelenna bɛɛ dusukun kɔnɔ ala ka nin sabati an bɛɛ lajɛlen dusukun ala ka kumakan ye ni ala ka kumakan tɛ mɔgɔ min bolo a kana jigiya k'a fɔ kuma bɔ cogoya b'a la kiyama don a ko wa k'a bɛ taa an ɲininka kɔrɔna ko de la an tɛ ɲininka fɛn wɛrɛ la Kuran sura 43 aya 44 aya 47 o tɛ wa sura in tɔgɔ 40 a numéro ye 43 ye sura in tɔgɔ suratul Zukhruf aya 43 aya 44 a ko adamaden bɛ taa ɲininka mun na Muhamadu e ni ka manto mɔgɔ ne bɛ taa aw ɲininka kɔrɔna ko in de la aw bɛ taa ɲininka kɔrɔna de la kɔrɔna ye mun de fɔ i y'a kɛ wa i m'a kɛ ni a sɔrɔla e ka ala bato tun bɛ ka kɛ ka sɔrɔ a tun tɛ ka kɛ ni Kuranu kɔnɔ kuma ye ko kuma fu b'i bolo fasa donc ala kana an kɛ baara fu kɛbaga ye o de kosɔn a bɛ an baro kosɛbɛ kosɛbɛ kɔnɔna kɔnɔna na donc mɔgɔ minnu ye an jansa ni Kuranu ye ka taa kɛɲɛ an balimamuso ye ani an yɛrɛ kɔrɔkɛba an ka yafaba ye sira b'a ye a bɛ taa inshallah dɔɔni dɔɔni ala k'a lakana ala k'a kisi ala k'an fara kisi ala ko kɔrɔna kɔnɔna na ko yalima a ko yalima cɛtigi jɔn de bɛ yen wa man asrafu min Allahi qilan Suratul Nisa aya 7
kuma an bɛ ka kuma de ta diinɛ kɔnɔna na an bɛ ka kuma ala bɛ ka ɲininkali de boloda e ani ne ani an bɛɛ lajɛlen ko yala jɔn de ye tiɲɛtigi ye ngo la quoi ala ko ngo walima kuma na ngo jɔn de ye tiɲɛtigi ye ka tɛmɛ ale ala kan yala ale yɛrɛ de ye tiɲɛ fɔla ye wa aw de bɛ ka tiɲɛ fɔ ala de bɛ ka tiɲɛ fɔ zalikumullahu wa rabbukumul haqq ala bɛ ka ɲininkali de kɛ ko yala ale de ye tiɲɛtigi ye wa aw de ye tiɲɛtigi ye ale ala de ye tiɲɛtigi ye ale ala ko a ka kiramɔgɔ in ma nin kɛ ci den ci mɔgɔ mun b'a la ka ci lase a fɔra ye k'a ka nin kɛ k'a ka nin fɔ a dun y'a fɔ o kɔnɔkuma o kitabu kɔnɔkuma n'i y'a fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn u bɛ musi ala k'i ma ko ni seli ni tile jɔra i kuncɛ ma k'i ka seli jɔ karamɔgɔkɛ ko ka seli tile kuncɛ ko o ye jahanama ɲɛnakili wagati de e ma deli k'o mɛn ko non ko tilegandirindiri seli ko o ye jahanama ɲɛnakili wagati mais seli yɛrɛ ye jumɛn ye seli tɛ kisi ye wa mais ni jahanama ɲɛnakili wagati ne bolo jahanama bɛ faga ni seli de ye ko non ko o wagati setan de bɛ mɔgɔ filɛ quoi setan ɲɛ de bɛ yen a bɛ fɛ k'i gɛn ala ko seli dira wagati a n'a wagati seli dira a n'a wagati ka kɔn wagati ɲɛ wagati tɛ ni wagati tɛmɛna waga o de kosɔn a b'a fɔ hafizu ala salawati kɛrɛnkɛrɛnnen la wa salatul wusta camancɛ seli kuran sura 2 Bakara aya 238 ko a ye seli jɔ ni ala ye a ye seli wagati bɛɛ lajɛlen matarafa nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ ta o fɔra ye ko tile kuncɛ soyez assidus au salat et surtout la salat médiane Sourate 2 verset 238 la salat médiane a ko bateau bɛ kɛ ala ye sankolo kɔnɔ Allah est adoré dans les cieux et sur la terre dans l'après-midi et au milieu de la journée quand tu divises 24 par 2 donc montre midi pile à côté montre qu'on nana kosa ina de note wakati bi fo kira e wakati na montre ko tute ako korna suratul furqan kona aya binani duru ako yala ka Muhammad e ma deli ka kaba ko yewa ko yala e ma deli ka jate bi ke ja e be fendo ye tuma do ita jate bi ko yala ko Muhammad be jate bi ke wa ako yala ko ka ma deli ka ajaye jale jawa kama deli ka miri a yɛrɛ ka ja la wa ka taasi a la a ko e ma ye ja be samata kini fɛ ka taa bila numan fɛ ko e m'o ye de ja a ko n'a tun ye ne ala ja k'aw ja tun bɛ fixe de ja tɛ bouger ko mɛ ne ala ye ja la bouger ni k'i mais tɔgɔ de filɛ ka fɔ aw ye dɛ nin kuma bɛ fɔ ala kira don min na montre mun sigilen bɛ e tajala o ko tɛ quoi k'a fɔ ko seli ye 14h seli ye 16h non seli fixelen tɛ heure la o de kosɔn olu yɛrɛ bɛ heure bouger o tɛ wagati o t'a falen o tɛ tile bin o t'a falen a ko k'a b'a falen ni heure ko de ja seli sigilen don wagati de kɔnɔ heure ye nɛɛma de ye k'a fara an ka jatew kan nɛɛma dɔrɔn n'o tɛ ka fɔ montre ɲɛ a ko tile de bɛ yen wa tile de bɛ aw ja la bouger ni ja nana i sen kɔrɔ o de ye tile kuncɛ ye wa ko seli wagati dɔ de ye o la kan n'a jɛngɛnna ka bɔ kuncɛ la o ye seli wagati wɛrɛ de ye quoi tile jɛngɛnnen ka bɔ kuncɛ la seli wagati 2 t'a kɔnɔ tile jɛngɛnnen ka bɔ kuncɛ ma seli wagati 2 t'a kɔnɔ seli lasara a tɛ tile jɛngɛnnen 2 kɔnɔ ni tile jɛngɛnna seli wagati 1 dɔrɔn de b'a la ni tile jɔra i kuncɛ ma seli wagati 1 dɔrɔn de b'a seli kelen kɛ k'a sɔrɔ bi nin wagati in na masala mɔgɔ minnu bɛ seli 14h ni i ja lajɛ o b'a sɔrɔ tile bɔra kuncɛ ma o bɛ ka lansara de seli o bɛ tila ka lansara 2nan seli 16h a bɛɛ ye lansara ni tile jɛngɛnna ka bɔ kuncɛ ma seli wagati 2 t'a kɔnɔ kɔnɔ kuma de ni taara Maka mɔgɔ minnu taara Maka o bɛ taa ka mɔgɔw ye ka seli midi midi 30 wagati midi kɔnɔna na o tɛ bɔ midi kɔnɔna na mais ala ka ni ci n'i ye midi seli bɔ ko hali wa bɛ tɛ se midi
c'est très important parce que au cas c'est le fixé cap la cellule fixée c'est le wakati est fixé et bien les positions de l'air qui a air sur naï Allah wakati ndola antum de cellule avec kalima d'amine 11h50 mo ni mo wala ko ba ko c'est pour nous c'est que au tenir de ngelen sur la parce que ma délégé kasoro wasoro midi 40 basoro clé de kunchema wasoro nene wakati clé ka suru clé bina kunchela depuis 11h30 11h40 11h50 midi pile basoro clé be kunchela net mais ni wakati na clé bina kunchela fo midi 30 wakati ni ko kibes c'est le panel clé midi pile on va ramasser donne clé mais clé na punche net midi 30 watts donc air potentiel là akoko wakati de do corona sura nani muso ka sura aya ka misa akoko c'est wakati dira Muhammadu ema ani mu mini de o makako air nye ko yala iba Dauda ka kibara sura psaume chapitre 55 verset 17 18 ko Dauda to be ala bato so kama ni wula ani clé punche à midi il adorait Allah le matin le milieu du jour à midi et dans l'après-midi. Le soir. C'est la même méthode. On peut mettre le Coran à la création parce que on va croire qu'on manque de travail. Donc voilà, Corona Baro nous avec Hakli Toala. Corona Baro nous be Adama Den Nafa. Avec Baraka ni Corona Baro ye. Ala be ta nyini nga ayra ka kuma dila ateta nyini nga kuma wera la pa. O de ko sa nyini nga le buruda o man asda minallahi kilan. Ngola jonde chetige katabe ale ala kay ate o yoro kelina ala be nyingal wera bologa sura nani suratul nisa muso ko ko sura aya ako wa man asdaqu minallahi hadisan Allah wa man asdaqu minallahi hadisan ala fleka foko John de Bey mun be se hadisa la ni ale ate ja hadisa o ye hadisa ni ke ka araba dem ko dina kan kana se ko kuma na de ni karamo ko fe ki la fi dra ko kala kira ka hadisa ko Allah kasra ala fle ka fo ko yala John de Bey mun be se hadisa la ni ale era koro me hadisa koro baro de hadisa koro baro de hadisa koro baro ala ka smate baro ni ye hadisa bedron ati comme ala kira ka kuma de ayi hadisa koro yere de baro ye baro ala fana ko kale fana baro bola de ko wa man asdaqu minallahi hadisan John de Bey ala be ka nyingal de ka korona sura nani muso ko sura verset 17 bulumla ko John de Bey se hadisa la ni ale alaye ate Allah ala ta jume sisa ala ta jume sisa Quran surah bisa ali kono ko verset Allahu nazala ahsan al hadisi Allahu ale ala hadisi ale ala hadisa wala chenyi digi kake kitaban mutasabihan masan ako hadisa de plein awgol ale ala ko ne hadisa mun digi kabla kitabu kono nan comme ale ka hadisa e aya de aya dama de aya dama de do wa ku bobo mbe nyomo fe quoi a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ibn nasi mumede akoko fla de do ka aya o fla ale ka baro de ni ko jonde be se baro la ni ale fe mun jigina ala kira kan yere o wele hadisa kitabu ni be kitabu ye korne kitabu de titrier furkan kana fe suratul qiyamah ni kitabu ni ni lege a togo de Quran kalan fe mais ni ya dayele hadisa de dum boro de dum akobo ale ni nde jigi aka kira mo yi jigne mais kaba ko e muye yene anga do babu yere ko no awo nyingali do be na di ama abe kan nyingali jabi ni de ne nyingali ni jabi soro aka chala fe e ka kisibe aforna na e ka nyingali ni jabi e ka nyana maya dina ko la abe ba nyingali be jabi mun di nyingali ni Allah o nyingali be korona sura bina ni ani duru ay woro
aya woro تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ɲininkali jaabi de filɛ nin ye a ye ɲininkali de tɛnku a jaabi bɛ e bolo a jaabi bɛ ne bolo sisan i b'i ka jaabi de ta a la a ko tilka ayatullahi Muhamadu ne ala kɔni bɛ na i ci ni mun ye ne bɛ na mun kalan i ye o tɛ bugari ye dɛ o tɛ musilimi ye dɛ ko o ye ayaw de ye ka aya ninnu kɛ jumɛn ye fabi ayi hadisi ka aya ninnu kɛ hadisa ye mɛ sisan a ko o hadisa kɔfɛ o hadisa kɔfɛ o hadisa kɔ o hadisa ayama nin kɔfɛ ke e bɛ taa limaniya hadisa wɛrɛ jumɛn de la ala y'a sen bɔ a la ni i limanilen don Bugari ka hadisa la ala y'i sen bɔ a la ka ban question de diri ma a ko yala ala ka hadisa de filɛ nin ye kira de bɛ ka nin fɔ e ani ne ye a ko yala kira ma ne ka hadisa ni mun jiginna e kan ni cɛ jate ko o kɔfɛ ko yala hadisa wɛrɛ jumɛn de b'i bolo e kan ka limani ni mun ye ko ate n'o sɔrɔla mɔgɔ min bolo i ta tiɲɛna ni hadisa wɛrɛ sɔrɔla mɔgɔ mun bolo mun tɛ ala ta ni kɔfɛ mɔgɔ sa de b'a tigi kɔ dɛ fo ja na kaba ko filɛ o hadisa nin o hadisa de bɛna suko kuma fɔ a ɲɛna a bɛna don suba ko a ko ni bani adama fatura mun de kan ka kɛ a tigi la a tigi ye mun de kan ka kɛ a tigi la mun de kan ka kɛ a tigi ye Allahu akbar ni jaabi bɛ kuran de kɔnɔna na siga foyi t'a la a ko yala an fa adamaden kɛ fila ka mankan senfɛ ko ni misali ma bɔ i ye wa suratul maida kɔnɔna sura 5 verset 27 ka taa bila 31 a ko an fa adamaden fila su fɔlɔfɔlɔ mun bɔra dugumakolo sanfɛ a bɛna o misali de d'i ma ala ko k'ale tɛ maloya ka soso kɛ misali ye kɔnɔna kɔnɔ walasa e ka fɛn dɔw faamu adama soso muso ɲɔgɔnna ale bɛ se k'o kɛ misali ye walima fɛn mun tɛ soso ye walasa e ka fɛn dɔw faamu o de kosɔn a ko kɔrɔna nin dira kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ya Quran faamu ma di bɛɛ ma. Ayi. Quran sura 30 ayat 29. A ko kitabu filɛ nin ye ne Allah ye kitabu mun barika ka jigin ka n'a ka ayaw bila a kɔnɔna na aya minnu ye taasifɛn ye ka kɛ ka taa hakili dunkew ma quoi mɔgɔ minnu miiri ka bon olu ka miiri ni aya ninnu ye ko kitabu nin jiginna o de kama a ko an fa adamaden mun kan ka kɛ su la dɛ mun kan ka kɛ su ye o baro de bɛna bɔ o ye baro tigi la cɛ ni ala hadisa tigiw la hadisa sɔn hɛrɛma ni o ye ala ta ye a baro bɛna bɔ ye ko an fa adama a denkɛ fila bilara ɲɔgɔn na ko kelen ye kelen faga a ko tuma min kelen nin ye kelen faga a nana kamana gan a bɛ mun de kɛ a su la ale t'a dɔn a bɛ mun de kɛ su in na olon tilema ni de ye su fɔlɔ dugumakolo sanfɛ nin ye kabako kuma ye ni bɛ suratul maida kɔnɔ suma minɛ ko fɔ sura a bɛ se 27 ka taa bila 31 a ko tuma min na cɛ nin a y'a dɔgɔkɛ faga a ma se k'a dɔn mun de kan ka kɛ su la ala sɔrɔla k'a fɔ ko ni ala ye kɔnɔ dɔ jigi kɔnɔ nana jigi a ɲɛkɔrɔ o y'a sɔrɔ a dɔgɔkɛ su b'a bolo kɔnɔ ni nana a bɛ ka dugukolo wagasi ni a sen ye k'a wagasi cɛ bɛ ka kɔnɔ nin lajɛ kɔnɔ ni ye dugumakolo wagasi tuma min na a kɛra dingɛ ye tuma min na a sinna ka bɔgɔ lasegin a kan a sinna ka sen kɛ k'a lasegin a sinna k'a fɔ ko bɔnɛ bɛ ale ye bɔnɛ bɛ ale kan
ale ye a dɔgɔkɛ faga mɛ a t'a dɔn su in bɛ kɛ cogo o cogo fo kɔnɔ de bɛ na a kɛcogo yira ale la a sɔrɔla ka bɔgɔ tigɛ i n'a fɔ n'an taara kaburudenw na an bɛ bɔgɔ tigɛ ka su bila a la cogo min na ja a ɲɛ jirala la ni misali de ye kɔnɔ de ye a misali jira ale ko misali tɛ tiɲɛ comme misali ninnu faamubaga ka dɔgɔ dɛ ko mɔgɔw hakili ka dɔgɔ ko tɛ miiri mun de ye o hakili dɔgɔya k'u tɛ taa sini ala ka aya ye k'o tɛ dɔn o tɛ foyi faamu donc jani bani adama fatura an kan ka taa su don de ka taa dingɛ de tigɛ ka su don maintenant sisan ka su ko nin o bɛ mun wele ko su jaraba ko su jaraba tɛ ko dɛ i ka su ko i b'i ka su ko mais su jaraba tɛ ko nin fana ye nin kɛra kuma fɔlɔ ye ka su jaraba ko kuma ma f'i ye su jaraba ko kuma fɔ ye a ko k'a y'a a balimakɛ ta k'a bila dingɛ kɔnɔ ka dingɛ na ta kan koli ko kuma fɔra ye kaburu ko kuma fɔra ye ko dingɛ tigɛ i ka su bila ye mun de kosɔn dingɛ tigɛ ka su bila ye i bɛ t'o f'i ye kuranɛ sura 20 aya 50 ko bɔgɔ de don ne y'aw dan ka bɔ bɔgɔ la b'i segin i bɛ kɛ bɔgɔ ye a nɔ na b'i kunu bɔgɔ in na ka e kɛ adamaden ka b'i segin i ma adamaden ni a fatura sogo ni ye bɔgɔ de ye kabako filɛ a ko bɔgɔ bɛ segin ka kɛ bɔgɔ ye a nɔ na kaburudenni ko kuma ma f'i ye n'i ye kaburudenni bɔ kuma tɛ ka fɔ ko i kana kaburuden bɔ dɛ ayi kuma bɛ ka f'i ye dɔrɔn dingɛ tigɛ adamaden bɛ bila a kɔnɔna na a banna maintenant mun de kan ka tugu a la a bɛ n'o fana fɔ min bɛ kɛ su ye mun bɛ kɛ su ye o la sisan ni i y'a mɛn janaba mun de bɛ na ni janaba ye kuranɛ sura Maïda aya 6 ni bani adama ye kafoɲɔgɔnya kɛ quoi cɛ ni musoya ni a tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ko fɛn mun bɛ na ni janaba ye o ye fɛn kelen dɔrɔn de ye n'u bɛ taa juma don kɛnɛ seli la u b'a fɔ k'o bɛ janaba ko ni si tɛ janaba ye fɛn kelen dɔrɔn de bɛ janaba wolo i n'a fɔ fɛn kelen dɔrɔn de bɛ seliji wolo n'i bɛna sun e ma bila seliji ta la n'i bɛna jaka bɔli tɛ seliji wolo a tɛ janaba wolo komi i bɛna jaka bɔ il faut i ka janaba ko i ka seliji ta ayi n'i bɛna sun don k'a fɔ k'i bɛ janaba ko ka a fɔ cogo di ka seliji ta o tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni adamaden fatura ani seliji tɛ ɲɔgɔn ye sira la ani jaka tɛ ɲɔgɔn ye sira la mun kan ka kɛ su ye kuranɛ bɛ na a baro bɔ i ye donc kelen dɔrɔn de bɛ yen ni a bɛ janaba wolo ni o fɛn tɛ janaba tɛ yen i bɛ i ko o y'i kungo ye mais k'a fɔ k'e bɛ ka janaba de ko janaba koli bɛ wolo ni kafoɲɔgɔnya dɔrɔn de bon an k'a kɛ sun yɛrɛ mɔgɔ mun fatura a ye kafoɲɔgɔnya yɛrɛ de kɛ ka sa ni a sara ale bɔra kiri kɔnɔ ale tɛ ko bilen parce que janaba nin bɛ na ka seli de d'i ma a ko k'i kana gɛrɛsi la fo i k'o janaba de ko kuranɛ sura 5 aya 6 ani seliji de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc n'i bɛ seli fana k'i ka seliji de ta mais n'i bɛ sun e ma bila seliji ta la n'i bɛ jaka bɔ e ma bila seliji ta la fɛn minnu bilala hukumu kɔnɔ kana bɔ a kɔnɔ n'i y'a bɔ a kɔnɔ dɔrɔn ko a bɛ gɛlɛya i bolo maintenant n'i b'i ka su ko i b'i ka su ko mais u b'a fɔ ko su janaba o tɛ tiɲɛ ye quoi i bɛ su ko a b'a sɔrɔ i b'i ka su ko et puis yamarukan tɛ ko kɔnnen tɛ ko kɔnnen tɛ quoi e ma bila a la fana kana fɔ k'ala de côté ni ko ala de côté balaw de don parce que i ye nkalon tigɛ ka da ala la ala ko janaba bɛ ko ni kafoɲɔgɔnya de kɛ bon e dun filɛ k'a fɔ ko su fana bɛ janaba ko bon sisan e y'o bɔ min k'i fɛn fɔ ala kan mun tɛ tiɲɛ ye ale ka kuma tɛ dafa ni mɔgɔ ka kuma ye wa tammatu kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi ale ka kuma dafara d'accord maintenant mɔgɔ dɔw nana tuma min na ala kumana mɔgɔw fɛ a ko u ma ko a ye bɔgɔw de fɔ aw bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye n b'aw kunu ka bɔ bɔgɔ la mɔgɔ dɔw sigara o kuma na o ye ala ɲininka o ye ciden ninnu ɲininka quoi o ɲininkali bɛ suratul Israël kɔnɔ verset 49 ka jigin quoi suratul Israël bon sura 17 verset 49 u nana ala kira ɲininka k'o tuma na ko kalamaciw de don k'o tuma na ko ni ko mɔgɔ bɛ
saka kunu ko olu ma famu ko c'est ala be mo bo bola ikele mbogo ko ni yele maka ke bani adama ka bo bogo ida de ka ke ina fa antumi to mo na bide abonyana do hakile mo na kira mi go Allah akbar kira ko yeba de ko afuye ku ka suke o ka fe no miri ko mun be se ka ke shula ni akera ni chuwa la ola ate kunu ko ke kale ala jera nay ko nayu ja ku ka suke nege Allah akbar naye uja ku suke la halya uka su mara ku suke chuwa la muyu uja wasaba kaji kora ko bi ka ko donc o de koson yoro do be o be su jeni de ba jeni o ba insinuer ka su la bouteille kono ka su jeni ka mugo ke bouteille kono ka sigi Allah akbar avec en France avec end avec sin akacha sisa o be su jeni de ko mais ala yo daga ko akoko o ka ke ko to mu yu ja ko do ta do dinge kono ko ba ke mumi c'est-à-dire que bogo ma yoro do be Égypte mumi we munu le mumi boko yoro do be ni ibena na aye o qualité be ko me mo munu be boko baraka o lu ba do e bo boko ke ka atigi mu kwa abi jade ko ate toli ko Allah o de ko sa abi mu ko do be ameta kaburu ko na abi kaburu se ameta bo mu ko do ko pari intact fo mu soro Allah am fe ya am bo ke ko mu ko baye ko ma nyuma ni o ta don boko yoro do de do ne adama den tara bene oye a salaire be adama den jade ko ati tuli ko do o ti boko yala fe to o jugo yala e be jade donc o boko qualité ni iya yoro soro iba bo e be to ka na ide bi ka su garde so ka iba amumi o de o mumi de ka ta Egypte ala de ko de fo iye kwa ko ako afuye o ko su ke jugo ye muyu uja comme ni ala mago jora ou la dongo do ni o ye kiaba do ye pour be fi ale ko be wuli non ja e ka suka a jeni ka ke burije ka fie ka ke bala a emprunté de beto e ko Quran suratul Qiyamah Quran sura biwolo nani du aya nani adama de emprunté atara yoro a emprunté non ne va a garder ja emprunté ko parce que si ni sita te kele depuis enfin adama fuka na bla mo laba mu bina wolo du mo ko shi ka emprunté te kele ko na de bo fiye Allah akbar o de ko son tubo bu be o don o be emprunté ke ka anoro anga carte d'identité ni fen Allahu akbar ni misratul Qiyamah ako Qiyamah ne ba wuli na ka emprunté de ire be ga ke boy en kele ko ni arabe aw emprunté garde Allahu akbar neti fili mo ko shila yo he ko be de dawa be ka nyefo Korona sura bidru suratul kafu ba ayana ni ako kaw dugukolo ya ni dugukolo ya aw nyimi aw nyimi nen koro ko boko fe ko ka auto o boko kono ko nebe adon aw jole ko boko kono na aw no abi garte ko ako ne alaba adon aw te kisinela ne alala ni tum make bara make la akani ki kono ko ni sara ko ya bane mena kuma be fe mun no fe aye fen folo mun fo ka di ama su kibara kun ko la o ya folo de o de ko o ka adama de do la ko ba ye ko ka la sigi ka ke anona o ye kun folo ko kun flana hiki ka su ke chogo mu yi ja ko yi kungo do o ye kun flana o ta moto chai e be la ka kaburu jingali me nyane kaburu jingali ko fatara ko meleka do be la yini ko mi ngara mo mun be jeni ka bla bete ko ka ko bi fu ande meleka so kwani ko la ati ka so kwani ko la do be o be jeni de ka bla bete ko no do be tasma pour jeni ka ba e do be do wara bu dun meleka no be ta wara de soro akora bara ko ata ma ko so ami ko mo to bele bu bulu ko no ya da se mani bin kabri nu ko ko na ka jale abi munu ma do kabri ra kono me kuma bina nyafo awe anye bere bina nyafo ay korna korna bina anye bere fo awe
تفسير الآيات بالآيات. tafsir ka aya ke ka aya fa mate kuma ni ala ye iti se ka kuma doni ala ye iti ko doni ala ye ala mu ye ko dona aya be bla ko na a be ye fo ye ko na tembe nye fo le wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in ni allah ye alquran jigi ka fem bela jele de wala wala abe Qur'an sura ta an woro ay bishi kan ha suratul nahl dide sura aya bishi kan aya ko to ako fem bela jele ko na ya be wala wala abe kamo kafir ni ko ko na ma wala wala ala ko ko na wala 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 ulu ko ka ma wala wala ala ko ka wala wala ulu ko ka ma wala wala jone ta je bisa ala ta je ko ka Qur'an Allah ne fe quoi ko Qur'an da ala ko ko na de jigna ka fembe nye fo awye ulu ko no ko ta je ko na ma wala wala ako sisa ala se don doni ko ni mo ni fi a fatura abe kasange mundo kasange jema wo ni shite harame wa ni shite fenye hokika ketem ebi ka shu kasange ni fini jema ni fini blema ni fini façon be iba ke fenwo fena oji ima ke ka shu ele bi wa na beta fenna ko dere ko fen fimo de da fini fimo fini ko te quoi ni ta maintenant ibi ka suke chogo mu yija basi fushi ta maintenant ni tara do dinga kono nana ka bogo na te akan awo abe kuma do fo ala kira bila sisa mun kan ga ke suye su mo be minna abo fo dinyina awo abe no fo ye ka parampasia ka je ako mo ndamin ni mo wali fi fatura suratul tauba kono sura kono verset 20 nani awo akon mo ndamin salli ala ahadin minhum mata abadan ye awo kana mu kaka nasema mshika saraka kaka na jo ala kaburu wala takum ala kabri ya ma be jo billahi wa matu wa hum fasiqun akom misali bela jelen dilen do aw ma korna kono ali ala te mo le ka susu nyoko na ke misali ka dima osere chen su du na tuko na kono de na du ma ko wo be du wo be ka bogo wo be ka nyejira kaila mu ye fagale ka to ye kai mu fagara to ye abel habila ani habila abe tawrata de kono nana abe Genèse chapitre 4 nani ay ko ka jigi o to be ko kai o e ko kende abel o e dogo kende donc arabu ba wele ko habila kabila yaye ma o kana o ta ko ya ta ko o ba ke ida ko ba don kasoro o to ma ko ye ko na ko an fa adama denge fla ala da no mais wala say ku to ko soro ni mo be o to la e be ta ta de ko chapitre Genèse chapitre nani verset folo ka verset fana sabana o to be kai ani abel ko ra ken ye fagali ke tuma mina afora e ka su dinga tige ka su bla ko na ako ala kira ma ko o mun fle ni ne suratu tauba ko sisa ako na ye mo bla dinga ko na na ko na ti akan ko kira ka jo kaburu kuna Allah ka jo kaburu kuna so la tige kaburu fle ibi jode ko kira ka jode na jora ka istighfaru ke suye istighfaru ni o fele ko ala ya fama deli astaghfirullah ka ko ke ka ta su suratul tauba aya bishegi ni nani bishegi ni nani wala bishegi ni nani bishegi
konga n'a tigila mɔgɔ fatura ka sɔrɔ cɛnikɛla tun don n'a tigila mɔgɔ fatura ka sɔrɔ limana jɔn tɛ quoi silama tɛ quoi ko a bada kana jɔ a kɔbɔrɔ kunna k'i kana jɔ wa k'i kana seli a ye mɔgɔ seli bɛ kɛ cogo di seli de fɔra i ye ko hali n'i y'a kɛ hali ni i ye astagfirullah kɛ siɲɛ 70 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. Hali ni istighfaru kɛ ka ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma siɲɛ 70 n'a tigilamɔgɔ fatura tiɲɛni sira kan munafigiya sira kan kafiriya sira kan ko Muhamadu ne Ala tɛ jɛn n'a ye i bɛ se ka seli a tigilamɔgɔ kan ten i m'a dɔn i bɛ se ka seli dɔw kan k'a sɔrɔ munafigiw de don donc a ko n'o kɛra ko e ka istighfaru tɛ fɛn ɲɛ ko hali ni e tun y'a kɛ siɲɛ 70 ne tɛ jɔ Muhamadu ne tɛ sɔn ja istighfar de kan ka kɛ su ye su kɔrɔna kalan tɛ su nafa suratul yasin y'o ngalon tigɛ aya 70 min ja man kana hayyan mɔgɔ min ɲɛnamaya bɛ ko ni nafa suratul yasin yala yasin kadi karamɔgɔ min kosɛbɛ suratul yasin kɔrɔna sura 36 a verset 69 ka taa bila 70 a ko kɔrɔna kalan ko kɔrɔna in bɛ ɲɛnama de nafa ɲɛnama ko bɛ ɲɛnama de nafa ni mɔgɔ sara kɔrɔna ko banna sisan kɔrɔna bɛ e ni ne de nafa an bɛ mun mɛn k'a bila ba la a kalani bɛ an de nafa a ko wa an atlu wal Qur'an kɔrɔna kalan ni kɔrɔna kalan fasakir bil Qur'an i bɛ wajuli kɛ ni Qur'an ye su bɛ wajuli lamɛn n'a ye a bɛ mun de kɛ kɔrɔna ale ta banna wala gafe da a ka seli de wa kɔrɔna bɛ kalan walasa a ka seli de wa kɔrɔna bɛ kalan walasa a ka sun de wa n ko kɔrɔna bɛ kalan ka Ala ko ɲɛ jiri i la e ka sɔrɔ ka bila ba la e ka taa i da i ka fato i fatulen kɔfɛ ko kɔrɔna bɛ taa kalan k'a nɛɛma bɛ s'a ma nɛɛma ma kɛ e yɛrɛ ta ye ayi ale bɛ nɛɛma dɔn ni Ala ye Ala ko nɛɛma mɔgɔ mun bɛ nɛɛma sɔrɔ wa iza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ni kɔrɔna kalanna yan aya 200 Sayi ni kɔrɔna kalanna e tɔgɔ la e tɛ yan kɛnɛ na e ka ayi i bɛ dɔrɔn yɛrɛ dɛ e ka o y'a sɔrɔ e sigilen don ko yan an ka kɔrɔna kalan a nafa tɛ se e ma parce que e m'a mɛn wa hali ni sigilen bɛ yan ni kɔrɔna ni kalan i ye ni tɛmɛna n'i ka baro ye ko kɔrɔna tɛ e nafa a nɛɛma foyi tɛ e kan a nɛɛma bɛ jɔn de kan ko mɔgɔ min b'a mɛn k'i daje ka fara a lamɛnni aw fila bɛɛ bɛ nɛɛma sɔrɔ kuma tɛ mɔgɔ min salen don ka ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ma ba ni tun ye wari ɲini siraw ye Allahu akbar su tɛ kalan Kuranɛ ye dɛ o ma f'i ye e t'a dɔn ni Ala ye Ala ko istighfar de bɛ kɛ su ye istighfar dun bɛ ɲɛfɔ i ye Ibrahima ka kibariya la Ibrahima fɔlɔ de ye a misali di a ma a ye istighfar kɛ a fa ye suratu tawba kɔnɔ kɔrɔna sura 9 aya 13 ka se aya 14 ma ale fɔlɔ de dɔw kɛ a fa ye a ye mun de fɔ a ko rabbana ighfirli wali walidayya wali mu'minina yawma yaqumul hisab a ko e ta imam de a ko wa nabi Ibrahima kira kuturu a ko nabi Ibrahima ko a ye nabi Ibrahima ladege fɛn bɛɛ la fɔ a ye dugawu kɛ a fa ye ko Ala ka yafa a fa ma a ko ayi dɛ ko nabi Ibrahima kayi ko aw adamadenw nabi Ibrahima kɛra aw bolo suratu Mumtahana kɔnɔ kɔnɔ wɔɔrɔ aya 4 nabi Ibrahima kɛra ladege la sɔn hɛrɛ bɛ aw bolo mais a ko k'aw kana nabi Ibrahima ladege ni o ye quoi ko parce que munna a fa suratu anabi kɔnɔ kɔnɔ sura wɔɔrɔ bagan ko sura aya 74 ka jigin a fa banna Ala la pewu nabi Ibrahima ye Ala ko fɔ a fa ye fo ka dɛsɛ fa ye fatura a ma sɔn nabi Ibrahima a ma sɔn Ala ye a fatɔlen nabi Ibrahima ye dugawu k'a ye a ko ne t'a minɛ Allahu akbar a ko nabi Ibrahima i si kɛ ka Ala deli i fa ye ne tɛ sɔn a bɛ tɛmɛ o kan e bɛ k'a sɔrɔ nabi Ibrahima ye jɔn ye Allahu Ibrahima khalilan kɔnɔ sura 4 aya 100 aya 20 Ala ko nabi Ibrahima ale daga wuli tiri Allahu akbar ama daga wuli tiri Ala ko ma kaba ko do a ko a daga wuli tiri ma ko e bɛ ka ne wele i fa kun ko ne tɛ sɔn parce que i fa fatura kafiriya la wa aw kana ne aw balimaw fatura kafiriya la k'a kana dugawu kɛ o tigilamɔgɔ ye parce que fɛn bɛɛ don ne tɛ sɔn wa ni i jugu ka kɛ o ye Ala sɔsɔ de ye kosɛbɛ n'i t'a dɔn n'i y'a kɛ ale Ala ko k'a tɛ sɔn
Kaso. Ni tugu ka kɛ i ye Ala sɔsɔ. Kosɛbɛ. Nabi Ibrahima tun t'a dɔn a y'a kɛ Ala ko a ma minɛ. Kosɛbɛ. Wa k'i kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ wa a kana Nabi Ibrahima ladege nin sira in kan. K'a kana kɛ. Wala sura bi wa aya naani. A ma fɔ Nabi Ibrahima ma kɔrɔla kalan a fa ye k'a sɔrɔ inna haza la fi sufi lawla sufi Ibrahima wa Musa. Kitabu tun b'a bolo a ma kitabu kalan a fa ye dɛ. Ayi. Misi caman tun bɛ Nabi Ibrahima bolo. Bagan caman tun bɛ Nabi Ibrahima bolo. A ma kati k'a fa ye dɛ. Ayi. A ma saraka bɔ a fa ye. O ma kɛ. Ala ka mɛn ka saraka bɔ e ka saraka bɔ cogo o ko tɛ dɛ. Ala ka saraka bɔ cogo a ka labɛn. A ko mun ma Lamini. Mɔgɔw y'u yɛrɛ nɛgɛ bi. Awɔ. Cogo di. Adamadenw y'u yɛrɛ nɛgɛ quoi ko jigiya ko de ka di adamadenw ye. Ko n'i y'a kɛ ten a nɛma bɛ se so ma. Alhamdulilayi rabbil alamin. Ko juma don ko n'an ma sarakati bɔ ko juma kaburu ma ko bɛ to ka na da la yala minnu ta ye sarakati bɔ wusu ye ko awɔ nin bɛɛ ye naganakan o ma fɔ e tɛ suko dɔn ni Ala ye Ala bɛ suko fɔ ye ka taa ban sarakati ko la a ye mun de fɔ e taa suratul munafiqun ta Quran sura 67 ayat 1 wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allahu akbar. Wa anfiqu ay ni kuma belebele ba ni lamɛn ko ye adamadenw aw de ko k'a ye sarakati bɔ aw yɛrɛ kun ye ka bɔ ne bɛ ka aw nafa ka di min ka kɔnsaya nali ye aw ma ko aw bɛ sɔrɔ ka aw jɔ Rabbi lawla akartani ila ajalin qaribin fa asaddaka fa asaddaka ay sarakati mɛ wa kun nasu ko mɔgɔ minnu tun bɛ dugumakolo sanfɛ u bɛ yaala yaala la u ma fɛn bɔ Ala ye u ma sarakati bɔ u yɛrɛ kun ye ko ni ka kɔnsaya ye ko ni mɛlɛkɛ mawutu nana jɔ a tigilamɔgɔ da k'a bɛ nimisa a bɛ kuma fɔlɔfɔlɔ mun bɔ a da a b'a fɔ ne tigi Ala wagati kunkurunin fara n ka ɲɛnamaya kan mun kɔsɔn n ka sarakati bɔ n yɛrɛ ye Allah ka sɔrɔ ka kɛ maa ɲuman ye Ala ko baara zuba de ko ayi kuma tɛ seconde kelen tɛ fara i si kan i bɛ sa i bɛ sa mɛlɛkɛ in kun bɔlen ka ban dɔ tɛ fara si kan n'o tɛ kɔrɔna b'a f'i ye nin bɛ Ala deli la dɔ bɛ fara si kan dɔ fana bɛ se ka bɔ si la mɛlɛkɛ nalen kɔ an ka suratul Fatiha taa ni sura Kɔrɔni sura 30 ayat 11 k'ale Ala bɛ dɔ bɔ si la adamaden si la a y'a ja cogo min na a bɛ se ka dɔ fara adamaden si fana na ja hakɛ de bɛ si la ja hakɛ bɛ yen a hakɛ i b'o ye adamaden kelen o kelen kan ka balo san 100 san 20 o de si bɛɛ ka si i bɛ t'o ye Tawurata kɔnɔ chapitre 6 ayat 3 a sɛbɛnni bɛ yen adamaden bɛɛ ka si ye san 100 san 20 Saridu de bɛ nin fɔ kɔrɔne ko ne bɛ se ka dɔ fara dɔ si kan n bɛ dɔ bɔ a la ja hakɛ de bɛ yen mais o hakɛ a bɛ f'i ye bilen quoi mais o hakɛ hakilitigiw b'a dɔn k'a fɔ ko ni an ka docteur ɲininka mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔna hindi bɔ adamaden ka hindi n'i y'a bɔ o b'a sɔrɔ cogo min na san 100 ni san 20 olu b'a dɔn nka ka kumaden fasa ye sɔrɔ ko san 100 ni 20 o ye Genèse chapitre 6 ayat 7 dɔ bɛ fara si kan dɔ bɛ bɔ si kan mais sisan ni mɛlɛkɛ nana jɔ i da la ko ça c'est fini ko adamaden b'a kanu dɔ ka fara a si kan walasa a ka sarakati bɔ a yɛrɛ ye ja maa tɛ sarakati bɔ maa ye maa tɛ juguman kɛ maa tɔgɔ la ko a ka kɛ maa la a ka sɛbɛn maa tɔgɔ la maa tɛ ɲuman kɛ mɔgɔ la mɔgɔ ye ko a ka sɛbɛn a tigi tɔgɔ la a ka sɛbɛn tɔgɔ la ko maanifin bɛ minɛ ni a yɛrɛ ka waleya de ye awɔ alaysa lil insani illa ma sa'a Quran sura 57 a verset 36 ka di am lam yunabba bima fi sufi Musa yala ko fɛn mun sɛbɛnnen bɛ Musa ka gafe kɔnɔ ko Ibrahima se e ma wa Ibrahim allazi wafa Nabi Ibrahima fana ka kitabu kɔnɔ kuma ko yala e m'o kibaruya sɔrɔ wa Nabi Ibrahima mun kɛra layidu dafabaga ye ala taziru waziratun wizra ukhra ko ni tɛ ni doni ta maa tɛ maa ka kɛwale a ɲuman n'a juguman maa tɛ o tɔnɔ sɔrɔ e ye mun kɛ
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى. Kabako dunde. Akbar. Ako mo malamin. Doni. Mate ma doni ta. Ko ye bara mun ke nyumana. Ye bara mun ke jugumana. Ona nye jirila. Wasale. Ni mun ke abo tono de Soro. Juguma abo tono de soro. Ni nyuma de abo tono de soro. Mais ma do ti nyuma ke e tokola ko misi bi kande ke tokola ko akake shu tokola. Akake shu ye. Kake hine kasama. Atu ye mun ke ayere ye. Abeta ko de soro. O mena mun de kanga ke shu ye. Ako sunani drone de beseka. Ibe sunani de shu ye. Sunani. Bo o surnani ana ya ale alaja abi je na na ma ja ate ye na aya keme يوم إذن لا تنفع شفاعة الشافعين. ako domina jate bina di awma o ka jate bina parampasia ako surnani dona mo mu ye ko na ye ne alaja pa me son ka ma fo ngo karsa ye ne deli iye ko konga yafa ema ko ne istighfar ne sarakati te bo shuye ima blaka sarakati bo shuye ima blaka korona kala shuye e blara pen kele munna ke ka toka ala wele karsa ye ko ne ala ka yafa karsa ma donjume jate be fese do yawma yaqumu lisaba ako kono ale ala sona wo ma kiyama do bara bina ke ayere be wele ere be wele ko e do ke karsa ye eni ne tun kadi bitu mai amade atun kanga ta jana makono nga insona e ka sunna ni me akata i balma ke kanuna o ya soro limana jontu ndo abe bara nyuma ke abe bara juguma ke abe nyuma ke abe juguma ke do aka nyuma ani juguma ko de bena pc donc limana jontu ndo abe seli abe shun abe jakabo abe hijina se baye mais abe juguma ke to men abe nyuma ke ko sebe ko bara balansi bina sigi suratul mu'min aya ke bana aya flakati ore tawa suratul mu'min quran sura mo saba balansi bina sigi kata kanye ni mun gila ni mun ye bara ye ni donc ala be se ka ya ba joma ja balansi sirafe akana sigi karsa kama o ya so etu meselite wa so etu mesun nga etu me juma ke etu me juma ba fana ke mo ka sunna ni be se ki kisi ko ko ba ko sunna ni be mais qui a pas de sonanité avec elle avec abebe ke an kasebe kabla na ya alaja ko ki amadu ka bi jabi kata atila mo na ma ale alaja ka ta la tan qaw shafa'a illa man azna lahu rahman wa radiyallahu qawlan donc ay mu fo ko nan tara kabula na ya atila mo sudo kanga jo kaburu kuna ko ka munke ko ka istighfaru ke kanga njode jam mate ye ko fana na utano tara nube do ta kabula wa ko ay fatia senkele wala utano kele ala ma shen saba ko wala shen kele joni ibla ko wala ka dira ka di suma ale ta don kurba la were femu kurba ala kelen chenti yali de huwa allah adam ala kelen samadu digi sebe yoro masai ala sube do wesela wala yakun lahu kufuwan ahad ko onde ma kasidu e ka munge ko imane ma faade kaba ko do kere kere ne taraka di su mun kan ke su ya ay do ni kere kere ka ko na ibrahim ko na ay bina ni kele o do de rabbana ighfirli anti ala yafa awma parce que era ma kla folo e ba ko kebe sunna ni do mo bay era kla le do ay ma kla o de ko sa akoko kana sunna ni do mo waye fo era ka da mena yira kuna wasale rabbana anti ala ighfirli ya fama wali walide ke ya fam bange ba flama walil mu'minina sisa yaye balma de ko dum imu woni bi nyogo mu fatura ni ta ibe ka do ke ale waso ya to yere fo jati wa hal mi ma to fo ni atoye mumine ibe do wo do ko lo yoro ni do be bo abe be concerné munum fatura mun kanga mun sora ala ba don ko be nga ninde kanga kere kere ko istighfaru de do ko yesi suma akoko ala ikaya fama ikaya bam bange bama ikaya fam mumini ma doni
yawma yaqumu al-hisaba domina fɛsɛfɛsɛ bɛ maliki yawmi dini maliki fasa jate bɛ fɛsɛfɛsɛ domina ko k'i k'a fɔ ala ka yafa a tigila mɔgɔ ma o don ni duwawu de bɛ to ka kɛ su ye fo e fana ka na fatu i fana denw bɛ continuer ni o duwawu ye i ye ni e tun ye mɔgɔ ɲuman ye quoi ni e tun bɛ seli e bɛ sun bɛ ja ka bɔ mais e ma bila ko e bɛ misi kantigɛ su ye e ma bila e bɛ kuranɛ kalan su ye kuranɛ tɛ kalan su ye a tɛ foyi kɛ su la a nɛma tɛ nɛma ko kuma yɛrɛ de tɛ yen nɛma ye mɛnnikɛla ani kaama kun sarakati i b'a bɔ i yɛrɛ de i y'a ye ni saya ka se aw ma k'a ka sarakati bɔ aw yɛrɛ ko n'o tɛ ko ni minɛ mɛlɛkɛ jɔra aw da la dɔrɔn aw nimisa kun jumɛn aw bɛ ka sarakati bɔ aw yɛrɛ ye e si bɛɛ kɛ e tɛ sarakati bɔ ko sarakati e salen ko sarakati bɔ e tɔgɔ la k'o nɛma bɛ se nɛma ma kɛ e de ta ye mɔgɔ tɛ nɛma dɔn ni ala ye mɔgɔ tɛ ko dɔn ni ala ye ala bɛ ka mun fɔ aw ɲɛna a bɛ kɛ ten de suni ni an y'a don donc e bɛ yaala dugumakolo sanfɛ ala filɛ k'a fɔ an ye kɔnɔ sɔrɔ 37 a ye 56 a ko ale n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli nabi ɲuman in kan k'aw fana ka seli a ka a fo a fɔra k'i ka taa a ka kaburu kunna a bɛ dugukolo yɔrɔ la a bɛ nin kɛ a bɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ seli a tigilamɔgɔ ye ala ɲɛ bɛ kuma in na a tulo bɛ kuma in na a ka mɛlɛkɛw bilalen don ka baara de kɛ k'a fɔ ko mun ɲinina e fɛ e y'o kɛ a banna ni ala ye a nɔgɔya n'i taara jɔ a yɛrɛ ka kaburu yɛrɛ kunna nabi ɲuman in ka kaburu kunna i bɛ istighfar kelen de kɛ a tun bɛ mun kɛ mɔgɔ ye i fana b'a kɛ mais ale fatura ale tɛ se ka kuma bilen ale ye sunani mun kɛ k'a bila o sunani bɛ boli ka taa fo ka diɲɛ wuli a bɛ kuranɛ suratul muhammad yɛrɛ ka sura kɔnɔna na ale bɛ bɛn kuranɛ sura 27 47 suratul muhammad a bɛ bɛn kuranɛ sura 27 aya 19 Muhammad ye a ko ko maa wɛrɛ fosi tɛ yen ni ala kelen pewu tɛ dɛ a ko Muhammad yafa deli kɛ i ka juru mun na e yɛrɛ ka juru a ɲini ala fɛ ni ala ka yafa e Muhammad fana o kɔfɛ e ka ni ala wele ni ala ka yafa mumini denw ma o de ye sunani nin ye mais kiyama don ka fɔ Muhammad bɛ taa jɔ kiyama kɛnɛ kan k'a bɛ sunani don a ye sunani kɛ ka ban donc an fana bilara k'an ka to ka nin duwawu de kɛ su ye yanni diɲɛ wuli cɛ yanni i ka saya kɛ i fana bɛ to ka duwawu kɛ i bangebaaw ye ni a sɔrɔla u bɛ limaniya jɔn kɔnɔna na mais n'u tɛ limaniya jɔn kɔnɔna na i t'a kɛ ni olu ka ŋaniya ye mais i b'a kɛ i fa caman bɛ yen ko yala e m'a mɛn sura 37 suratul azabi aya 6 ko Muhammadu furumuso kɛra aw baw ye aw m'o mɛn wa azwajuhu ummahatuhum ni ala kɛra furumuso kɛra an baw ye ala kɛra yan mun ye an fa don an ka cɛkɔrɔba don donc o duwawu c'est valable an b'a kɛ a y'a kɛ an ye an fana bɛ to k'a kɛ k'a sɔrɔ a ka kisi yɛrɛ fɔra an ye jaati a fɔra mais a kɛli ye alabato de ye o don kɔrɔfɔ bɛ na fɔ donc o la adamaden ka to ɲɛnamaya la a ko an ala an ye mun de kɛ an ye kɛ yeribaga ye an ye kɛ ɲanibaga ye k'i kɛ sugu miribaga ye kuranɛ sura 7 aya 179 suratul al-insan kuranɛ sura 76 aya 2 a ko ni Allah ye adamaden dan ka bɔ fɛn ɲagaminen de quoi lawaji ye fɛn ɲagaminen pour que e k'o dɔn i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ ɲininka microscope la n'i ye lawa lajɛ i bɛ fɛn ye a kɔnɔ a ka bon hakili ma ko bon adamaden danna ka bɔ o de la ka sɔrɔ k'a kɛ yebaga ye k'a kɛ faamuyali tigi ye ni a dusukun ani a mɛnni ani yeli ka sira fila de jira bani adama nin ka ɲi nin ma ɲi bon ko o de filɛ nin ye o de bɛ nin a dantigɛ ye kɔrɔna de b'a fɔ i ye nin ka ɲi nin ma ɲi nin kɛ ten nin kana nin kɛ ten o de ye sira nin ye nin ma ɲi o de ye sira kelen ye nin ka ɲi o de ye sira kelen de ye ko e yɛrɛ filɛ nin ye sisan a bɛ sɔrɔ ka mun de fɔ kabako a ye nin kabako in lamɛn dɛ pour que e k'a faamu k'a fɔ kaburu ɲininkali o ye ko dilannen de ye k'a fɔ ko bɛ mɔgɔw bagabaga k'a sɔrɔ e tɛ se ka adamaden bagabaga ka tɛmɛ ala yɛrɛ ala de bɛ adamaden bagabaga a ye mun de fɔ
Quran sura bishegi alifla aya konoto aya tan kuma fene de amena kuma bado ko ayi Allahu akbar Quran sura bishegi alifla Surat al-Infitar. sura ntogo Infitar. jaksi aya juli Aya konoto, aya tam. aya konoto aya tan Wa inna alaykum lahafizina. ayi ni me ako ale ala o bɛ kɔfɛ maanifin kelen o kelen ni kelen o kelen k'a ye kɔlɔsilikɛlaw de tugu a kɔ a ye taa kɔlɔsilikɛlaw de bɛ an nɔfɛ mɔgɔ kelen o kelen kɔlɔsilikɛla minnu de don Kiraman katibina. ko laadiriw de don quoi o ka laadiriya kɔlɔsilikɛla ninnu tɔgɔ bɛ na fɔ aw ɲɛna se nkalon da mɔgɔ la kɔlɔsilikɛla ninnu ye mɛlɛkɛw de ye k'a y'o tugu adamaden kelen o kelen nɔfɛ ko wa laadiriw de don wa o bɛ Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna. minnu bɛ fɛn dɔn aw bɛ mun kɛ la aw tɛ foyi yɛrɛ de kɛ o mɛlɛkɛ ninnu ɲɛnama o mɛlɛkɛ ninnu ɲɛnama aw tɛ foyi yɛrɛ de kɛ kabako filɛ dɛ kɔlɔsilikɛla dɔw de tugulen don anw kelen o kelen nɔfɛ o bɛ sɛbɛnni de kɛ an nɔfɛ o tɛ nkalon da an na o tɛ fɛn fɔ k'i y'a kɛ k'a sɔrɔ i m'a kɛ ko tigiw de bɛ an nɔfɛ o tɔgɔ mɛlɛkɛ ninnu tɔgɔ kabako filɛ an bɛ taa Kuran sura 50 ta a ko tumana min na sɛbɛnnikɛla fila sigilen bɛ yen kelen bɛ kini fɛ kelen bɛ numan fɛ tɛmɛ n'a ye Ma yalfiz min qawlin. Bani Adama tɛ foyi kɛ a tɛ foyi bɔ a da illa ladayhi arakibun atidun. Fo a ka sɔrɔ mɛlɛkɛ fila tɔgɔ filɛ ka di aw ma Arakibun atidun. mɛlɛkɛ fila de tɔgɔ filɛ ka di aw ma mɛlɛkɛ minnu bɛ kini fɛ ani mɛlɛkɛ minnu bɛ numan fɛ o tɔgɔ ye rakibun atidun. ko ɲininkalikɛla mɛlɛkɛ ninnu tɔgɔ Munkirun wa nakirun. munkiri wa nakiri a de lɔ kɔfɛ a tɛ aya fansi. a tɛ tawuta kɔnɔ a tɛ linjili kɔnɔ a tɛ kɔrɔna kɔnɔ a tɛ kɔrɔna kɔnɔ mɛlɛkɛ fila tɔgɔ bɛ d'i ma mɛlɛkɛ wɛrɛw tɔgɔ bɛ yen dɛ nka olu fana tɛ ɲininkalikɛla maliki bɛ yen mikayi bɛ yen a bɛ sɔrɔ to bakara kɔnɔna na a ye 90 ani a bɛ yen a bɛ fana jati an ka tɛmɛ o kan mɛlɛkɛ wɛrɛw bɛ yen mɛlɛkɛ fila tɔgɔ dira i ma rakibun atidu ko ka baara de kelen bɛ kini fɛ kelen bɛ numan fɛ o bilara kun jumɛn ko bilara ka e kɔlɔsi i ka waleyaw fɛ e bɛ mun fɔ ani e bɛ mun kɛ k'u b'a bɛɛ lajɛlen de sɛbɛn a sɛbɛn kun aw b'a dɔn wala ka taa aw ɲininka kaburu kɔnɔ ala ka ci banna a bɛ taa aw ɲininka kaburu k'a bila ko ci tɛ ala la a bɛ taa aw ɲininka kaburu kɔnɔ ko mun ka di wa nakiri ko bɛna mɔgɔ bugɔ ko bɛna ɲininka ko ma nana bugɔ tɛ maa ye jɔn ye o b'a sɔrɔ a b'aw kɔ dɔn k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ sɛbɛnni kelen kɛ mɔrigu la a delila ka mɔrigu mankan mɛn Firawuna su bɛ yen Firawuna ye kafiri de ye a su ala ko kɔrɔna surata suratu Yunus a verset 92 kan y'a su tanga a bɛ Égypte ko k'a kɛ taamasiyɛn ye minnu b'a fɛ ka kabako ye a ka mɔgɔ a ye taa Égypte n'a taara Égypte a bɛ musée ɲininkali kɛ ko Ramsès den su bɛ yen o bɛ taa yira aw la a dalen bɛ yen a ka foroko kɔnɔ a bɛ ka bugɔ de yan ale min ye kafiriba ye ale min ye kafiriba ye rakibu na ati dun bɛ to k'a bugɔ wa n ko rakibu fɛn mun ka di ma nakiri u ka bere ko diɲɛ maa bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan jira ale bɛ se ka bere ta o bɛna kɛ ni sutigi ye bugɔ ko ni mɔgɔ donna kaburu kɔnɔna na n'u y'a su don ni mɔgɔw bɛ taa sira fɛ an sen man kan ko sanfɛ kulu de b'a mɛn k'a bɛ to k'an wele yɛrɛ karisa e bɛ taa ka ne to yen
ko antu fiye ko ni ani kuma manyo kuma dama da ko me auta me ko bagan ani yiru de ba me Allah Era wulundi. Kama ko do de maintenant ko wakati kele ko mangam ba do be bod dugu sira dugu be jirere wasro dugu fara kan la aw dugu fara kan ni dugu fara la ba ko be dafiri Allah akbar akoko ale dugu ko mine suratul luqman go fiye ko na sura bisa wani kele aya ta suratul anbiya fana bo fara kan ko na sura mo ngani kele aya bisa ba ani kele akone Allah ye kulu numu de ne ya ke ka duguma ka choro duguma ko na wala sa ko kanana yere ni awla dan ka kulu ke boloy wala sa ko kana yere yoro mun be wele ko des zones sismiques kulu numu gilu de be ak ko mina ko ni yiri ni e be yiri fle e de ba tu mais ni abe aboya a gili be bo fo ya fe kana ya abe ko abo chuga de la ko ne Allah ye duguma ko gengeni kulu ye kulu donc kulu gili nu oro ko sana be prononcer ambe ibita se faraw awo o fara nu be ka dugu ko mine quoi mais yero do be a fara aka fege donc dugu ko poids abe akari quoi na ya akari do fraction de seconde dugu be rere so be firi ina fo mo be ke Haïti o na nyoko na seconde dama ni dugu jukoro gili kulu gili na kala a jukoro dro dugu be rere Allahu akbar ko so de ba kabru nu ni yoro ko kabru nu ko mere ka be dugu jukoro fara kana ni dugu jukoro fara la dugu be rere mais akaba ko mu bina ni ka bere kabru deni ko nana bere mu je ma chiti se je ma be fara nyon ko se ka bere ta ko mandara ko bere ma ay ko ko so ko ne na ma ko tiye bo na ko unye ko mkile bo na bitola Allah e nyebli ba ko ni mo mun to ka ko ba yere de ni ta ale o ka da sa mun fi ba bo wala ki ma jiga ka jiga ka ba ke buku wasra jiga fo dugu woro bana ka sa yere te dugu woro la na yere ko na tara ko kunde ne be o fana ba a wula la wani kalama mi yere sa ali kalama mi yere donc suratu yasin ko aha amna se ko mo kaba ko la de ala ka ko ka bonni ma sigazala ka ti kumbe bogo ko na ka ko ka bi bugo Allah akoko nyama ya e fly saya e fly de suratu gafir rabbana ammatana isnatayn wa ahyaytana isnatayn ko mo wode be ka kuma ni eta de suro korona na korona be kuma iye ni feye mun temena ko mun temena korona ba baro boye ko fe mun be korona ba baro boye ko fe mun be na le korona ba baro boye ko ani kiyama don ko mun be ke korona ya be baro boye ko sabe maintenant si ça kiyama don ko do be na ke ala be ko baro bo kiraye kabla ako kirama ko kiyama don suratul gafir korona sura binani abe setani kele ko mo be na wele mada o be kulo o ba ko ye antigi ala ke e ya faga chef la ye nyerama ya di ama chef la fa tarafna bi zunubina ko anjora anga jurumu koro fa hal ila khurujin min sabil est ce que tugo ya be ameseka segi encore tugo ya mina wa c'est que mo ni fi ni misara ala ko tumbu ka fo e dunia kono nana mandala ka wal mo ma ke ga nyeko ya yega be yega to ba maintenant kiyama kene jole arama demu yu kanto ko ala e ka kuma kera che ko e nyanama di ama yam fa chef la ye nyanama di ama chef la ko an jora nga jumu ko yala tugo ya be e ka dunia kura anga bara kura ala ko non ko kuma te ko ke de be Allah oko si ça ibe nyingali de bolo da yala saya chef la arama de ka sa chef la ani nyanama ya chef la jumene do nyanama ya chef la saya e chef la arama de be nyanama ya ka chef la abe saya ka chef la wa olu yere de côté de kuma ni jora ko e nyanama ya di ama chef la ya fa chef la ya nyanama ya chef
yala ɲɛnamaya siɲɛ fila ni saya siɲɛ fila ni fɛn jumɛn de don o ɲininkali jaabi bɛ kuranɛ yɛrɛ de kɔnɔ mais o sura tɔ to o tafsir d'i ma bɛ wele tafsir la ayati bil aya ka aya kɛ ka aya kɔrɔfɔ karamɔgɔ ko nin de ye tafsir la sɔn hɛrɛ ma mɛ o yɛrɛ t'a kɛ o de kɔsɔn i tɛ bɔ fili la i tɛ ala ka kuma interpréter ni i ka hakilina ye ala filɛ k'a fɔ ko mɔgɔw filɛ k'a fɔ ala ɲɛkɔrɔ ko i y'an faga siɲɛ fila i y'a ɲɛnamaya siɲɛ fila ala fana b'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ dɛ mais saya siɲɛ fila ɲɛnamaya siɲɛ fila fɛn jumɛn de don ala de bɛ o définition d'i ma sisan a t'o définition d'i ma gafiri kɔnɔna na suratu kuranɛ sura 40 kɔnɔ bilen dɛ a bɛ taa n'i ye fo kuranɛ sura filanan de la e k'a lajɛ a bɛ bɔ sura 40 de la ka yɛlɛ n'i ye fo sura filanan la a bɛ taa jaabi d'i ma saya siɲɛ fila ye fɛn mun ye ni i y'o ye kaburu ɲininkali bɛ cogo min i bɛ n'o faamu kuranɛ sura fila suratul bakaratu aya 28 a tafsiri verset suratul gafir verset 11 tafsir bɛ kuranɛ sura fila aya 28 an b'o de tafsir d'i ma kayfa takfuruna billahi yala cogoya jumɛn na aw bɛ se ka aw bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ cogo di aw bɛ ala ɲɛ siranya sɔrɔ cogo di aw bɛ kisi sɔrɔ cogo di ni aw sigalen don ale ala la n'an ye ale ala nkalontigɛ ala mun ye aw wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum kuma filɛ dɛ a ko ala de ye aw bɔ saya fɔlɔ la ka ɲɛnamaya di e ma ka ɲɛnamaya di ne ma sisan k'a bɛ tila ka ne faga k'a bɛ tila ka ne ɲɛnamaya dɔ kɛrɛfɛ an minnu bɛ yan sisan minnu wolola o ko tɛ dɛ bi ka taa sisan minnu bɛ na wolo peut-être semaine kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ dɔw musow garisigɛlen don minnu bɛ na wolo semaine kɔnɔna na kalo nataw kɔnɔ san nataw kɔnɔ o bɛ yen quoi o bɛ na wolo quoi mais u salen don fɔlɔ a bɛɛ salen don u bɔgɔ bɛ yen u ni bɛ yen nka u t'u yɛrɛ kalama n'u kan ka wolo a laban u bɛ bɔ ji de la k'a don kɔnɔbara kɔnɔna na k'u kɛ farisogo ye quoi ka ni don u la ka u nati ɲɛnamaya kɔnɔna na donc o de ye u bɔra saya la u filɛ ka na ɲɛnamaya la n'i nana duniya la i bɔra saya dɔ de la quoi saya mun bɛ ka kɔn wolo ɲɛ o de ye saya ye n'i bangera dugumakolo sanfɛ o de ye ɲɛnamaya ye ɲɛnamaya fɔlɔ o de ye ka kɔn wolo ɲɛ saya fɔlɔ sakɛ saya fɔlɔ ka kɔn wolo ɲɛ ɲɛnamaya fɔlɔ n'i wolola saya filanan don min na n'an y'a mɛn k'a fɔ bari sara o de ye saya ne ka saya filanan ye maintenant n'o kɛra ne bɛ to yen ni buru fiyɛra n bɛ wuli ka don ala ɲɛkɔrɔ o bɛ kɛ ne ka ɲɛnamaya filanan ye bɛɛ ka processus ye écriture explique l'écriture. Ni e taara adamaden ɲɛnamaya bɔgɔ kɔnɔna na ka n'i segin a ma walasa k'a ɲininka k'a sɔrɔ a dun y'a f'i ye suratul fatiha kɔnɔ maliki yawmi dini maliki yawmi dini e yɛrɛ y'o kalan ko jɔ sara don masakɛ aw tɛ fatiha dɔn ala bɛ maanifinw ka baara sara u ye u ka waliyaw a bɛ sara u ye don min ko o ye maliki yawmi dini kiyama jɔ don wa bɛɛ ni ɲɛnamaya ka jɔ u sen kan sisan aw ka baara ɲuman ni juguman kɛ wa ayi dɛ aw tun ye aw bilara mun kɛ yala aw y'a kɛ ka ɲɛ wa a ma kɛ ka ɲɛ o résultat de bɛ di aw ma o de ye maliki yawmi dini ye o de ye ɲɛnamaya filanan ye maintenant sisan ni e taara mɔgɔ ɲɛnamaya kaburu kɔnɔ dun k'a bila ɲininkali la a bɛ kɛ joli ye a kɛra saba ye o ɲɛnamaya kɛra saba ye e yɛrɛ ye ala sɔsɔ e ye ala nkalontigiya ɲɛnamaya tɛ dugu jukɔrɔ ka kɔn wolo ɲɛ i salen don i tɛ fɛn kalama cogo min ni bani adama sara a tɛ bɔ foyi kalama nka ni bani adama bɛ sa kabako filɛ dɛ kuranɛ sura 39 suratul zumar a verset 42 ko Mamadu aw m'a ye wa ni aw bɛ sa ni aw bɛ sinɔgɔ fo ni Alahu ka ni bɛ bɔ aw la quoi ja maanifin tɛ se ka sa
Maanifin tɛ se ka sinɔgɔ fo ni de ka bɔ. Ayi. Maanifin tɛ se ka sinɔgɔ fo ni de ka bɔ i la quoi. Maintenant ni i bɛ sinɔgɔ i bɛ bɔ a kalama i bɛ ka jɔn bɔ quoi. Fa bɛ to ka lajɛ est-ce que n bɛ ka sinɔgɔ ko yɛrɛ ka sɔrɔ a t'a fasa ka ja ko ayi dɛ ko sinɔgɔ tɛ ale la ka sɔrɔ a bɛ k'a kɛ ten a ma sinɔgɔ fɔlɔ mais c'est-à-dire que i b'a a ɲɛni fagalen ye a bɛ fɛ ka sinɔgɔ quoi sinɔgɔ de b'a la. Mais a y'a dɔn n sinɔgɔra ayi i bɛ wuli de i bɛ bɔ a kalama ka bɔ i kun bɛ sinɔgɔ la sinɔgɔ bɛ minɛ tuma min na i bɛ bɔ a kalama mais i sinɔgɔlen i tɛ. Sinɔgɔ kɔnɔ i t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ sinɔgɔ la f'i ka wuli de i ka bɔ a kalama ka fɔ k'e tun bɛ sinɔgɔ la a fɔ effectivement ko ni Ala de b'o baara kɛ ne de bɛ aw ni bɔ ni aw bɛ fɛ ka sinɔgɔ mais ni ni bɔra i bɛ taa baro dɔ ta Ecclésiaste baro kɔnɔna na fo Tawurata kɔnɔna na k'a fɔ ko ye nin ye dɛ Ecclésiaste chapitre 12 a verset 6 7 ka jigin verset 5 6 7 I bɛna baro dɔ sɔrɔ quoi ko adamadenw ja ko jurukisɛ de bɛ aw la jurukisɛ de bɛ aw la o jurukisɛ walasa e k'a faamu denyɛrɛnin a ba jurukisɛ de bɛ a la a ba ni ɲɔgɔn cɛ k'a to den ka to kɔnɔbara kɔnɔ a bɛ to ka munumunu quoi mais ale sirilen don ni barajuru de ye a ba la n'a bangera barajuru in de don quoi il faut k'i ka barajuru ni tigɛ quoi ni barajuru ma tigɛ ani ba bɛ ɲɔgɔn bolo hali sisan donc ni barajuru in tigɛra o ye ani ba ka ko bali a fana y'a ka ɲɛnamaya daminɛ a yɛrɛ ye bon ni ani farisogo a b'o cogoya de la quoi ni bɔra a juru bɛ to yen quoi mais a juru tɛ ye ɲɛ na o de kosɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye ɲɛ fila tigiw de ye dɔw delila ka s'a ma olu bɛ sugu kun aw bɛ sugu kun sini ka mɔgɔ a dun sini mɔgɔ dɔw delila ka s'a ma ko olu bɛ sugu kun k'u bɛ fɛ an ka don u ka tɔn la ko o b'o dalo di an ma ko b'an kalan a la ko ko gɛlɛn tɛ quoi mɔgɔ dɔw bɛ kirin mɔgɔ dɔw kirinen barajuru in ma tigɛ quoi an bɛ to ka dɔw yɛrɛ su don ka sɔrɔ u bɛ koma de la quoi barajuru in ma tigɛ quoi mais o tɛ lamaga bilen wa a bɛ kan kɔnɔ u sara donc ni o dalu b'i bolo n'i y'a dalu kalan i b'a ye k'a fɔ a juru in ma tigɛ donc maa dama n'a juru ma tigɛ a bɛ se ka wuli donc u b'a tigi ta ka bila yɔrɔ sumanen de kɔnɔ yɔrɔ sumanen so sumanen kɔnɔ so mun climatiselen don u bɛ to k'a digi 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 u bɛ ala deli kɛ u b'a awɔ u b'a digi digi n'i bɛ segin ka don tile 3 kɔnɔna na ni tile 3 tɛmɛna dɔrɔn walima a bɛ kunu walima a bɛ tigɛ olu ka fɔ la mais kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ gafe kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ farisogo juru bɛ yen ni o ye den ani a ba cɛla la juru min bɛ yen o bɛ wele ko cordon ombilical wa o cordon kelen de bɛ ni ani farisogo la ni bɔra o la o juru bɛ to o de kɔsɔn a tigi bɛ ɲɛnakili o b'a yira k'a fɔ a ka wagati ma dafa fɔlɔ ka mais n'i t'a foroko kɔnɔ quoi n'i bɔra foroko in kɔnɔ maintenant n'i y'a tigi kunu dɔw bɛ yen f'u bɛ lamaga parce que n'i ma segin fɔlɔ a bɛ lamaga mais ni n'i seginna ka na a bɛ giri ka wuli a bɛ to k'a ɲɛ kari kari i y'a ye n'i seginna ka dɔn parce que barajugu tun ma tigɛ donc a bɛ wuli a bɛ taa ka hakili la walima hali ni mɔgɔ m'a lakunu n'a mɛnna sinɔgɔ la a kɛraw bɛ sɛgɛn quoi parce que a ko ko e ma adamaden ye n'a sinɔgɔra sisan e bɛ se ka sinɔgɔ i ka kɛrɛ la mais e bɛ wuli wagati min o y'a sɔrɔ i b'i kɔnɔ kan walima i b'i kɔ kan walima i b'i kɛrɛ dɔ in kan ka sɔrɔ mɔgɔ dun ma e yɛlɛma e dun b'i yɛrɛ ye e ma bɔ i yɛrɛ yɛlɛma tun ka kalama ka bɔ n bɛna i yɛrɛ yɛlɛma e m'o bɔ a kalama e kɔni yɛlɛmalen b'i ye a b'o faamu cogo a b'o faamu kuranɛ sura 13 suratul Ra'd sanfɛla sura a verset 11 ko ni Ala ye mɛlɛkɛw de jigi mɛlɛkɛw de bɛ yen u bɛ to ka ɲɔgɔn falen falen aw kɔlɔsili kama minnu bɛ sɛbɛnni kɛ rakibun atidun olu ko tɛ dɛ olu bɛ adamaden ka sécurité de kama olu de bilara ka taa kuluwo kɔnɔna na kuranɛ sura 18 verset 10 ka jigin i y'a ye fo ka taa se 25 kuluwo denko tuma na o donna kuluwo kɔnɔna na k'an ye sinɔgɔ giriman ci u kana san 300 k'u bɛ sinɔgɔ la saya sinɔgɔ saya dɔ in tɛmɛ u salen don kɔdɔn ma tigɛ san 300 u bɛ kuluwo la ko ni Ala ye mɛlɛkɛw de bila o kuluwo la walasa ka to k'o munumunu kɛrɛ kan ni kɛrɛ sɛgɛnna a b'a munumunu olu de b'i munumunu quoi mais i t'a kalama k'a fɔ k'e bɛ ka munumunu quoi parce que n'i tora i kɛrɛ kan n'i ma munumunu a bɛ sa kɛrɛ in bɛ sa
donc ni kɛlɛ sɛgɛnna mɛlɛkɛw bi munumunu a kan ka munumunu tuma min olu b'a dɔn ni sɛgɛnna dɔrɔn olu b'a dɔn ka ban quoi olu bɛ e munumunu kɔ kan ni o fana sɛgɛnna e bɛ wuli ka taa e kɔrɔ kɛlɛ dɔ ye n'o fana sɛgɛnna i bɛ sen ka na i bɛ su bɛɛ ban ka munumunu k'a sɔrɔ e ti k'i yɛrɛ lamunumunu conscient de façon consciente kɔrɔfɔ bɛ ka bɔ mɛlɛkɛ ninnu ka baara de ye donc o juru n'a tigɛra dɔrɔn o de ye saya ye maintenant ko baro dɔ b'i ye kɔnɔ sura 19 verset 42 a ko Mohamadu Lamini ni aw bɛ sinɔgɔ la ni Ala de bɛ ni bɔ aw la wa ne bɛ ni lasegin aw ma ni aw ka wagati ma se walasa aw ka wuli aw ka taa aw ka haju la nka a ko k'i to o sinɔgɔ la n'a bɛnna i ka wagati dafalen ma juru bɛ tigɛ i tɛ wuli bilen i b'i lakunu ka dɛsɛ i tɛ wuli parce que sara juru tigɛra o de bɛ wele saya donc saya ani sinɔgɔ a bɛɛ bɛ bɔnda kelen kɔnɔ donc n'i bɛ sa walima n'i bɛ sinɔgɔ i bɛ bɔ a kalama mais n'i sinɔgɔra i bɛ kunu de i bɛ bɔ a kalama n'i bɛ sa i bɛ bɔ a kalama k'a fɔ n bɛ ka sa sinɔgɔlama de don mais n sara ayi donc ni mɔgɔ sara ale ta an b'a ɲun ka taa n'a ye kaburu kɔnɔna na k'a don kaburu kɔnɔna na a t'a kalama n'a bɔra kalama a ma sa a t'a kalama a yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ fɛn bɛ sɛbɛn o b'a sɔrɔ an bɛ kasi la mais n'an taara bila bɔgɔ kɔnɔna na a b'o cogoya kelen na a bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye a nɔ na o de kosɔn n'an taara kaburu don na an bɛ kaburu dɔw siyɛn hali o don a bɔra kaburu don na ye kaburu don a y'a siyɛn dɔw ka kɛrɛ kolow ni fɛn tun b'an bolo a bɛɛ kɛra bɔgɔ ye a ye kolo in fana tɔmɔ k'a bila kɛrɛfɛ a su dontɔ la a ye kolo fana bɛɛ kɛrɛfɛ a tigi tun bɛ yen a kɛra bɔgɔ ye mɛlɛkɛ ti ka bɔgɔ a ti ka lajaba tuma ma se bɔgɔ tuma ma se kɔrɔ bɔgɔ tun don a yɛlɛmana ka kɛ bɔgɔ ye a nɔ na ko Mamadu o bɛ na i ɲininka ni kibaruya tun b'an ko la kɔrɔna sura 17 verset 85 a ye mun fɔ a ko o bɛ na i ɲininka ni kibaruya tun b'an ko la ko k'i kana n'i ka kibaruya yɛrɛ ɲininkali kɛ n'i ka to bani Adama la n'i bɛ min kana o ɲininkali kɛ fan fo ka taa kɛ ni n'i bɔra a bɛ taa min n'i bɛ cogo di ko bɛ na i ɲininka a la a fɔ k'i tɛ foyi dɔn Mamadu tɛ fɛn mun dɔn aw y'a dɔn k'a fɔ ko n'i bɛ se ka don a y'o dɔn cogo ko kaburu kɔni ɲininkali kaburu kɔni ɲininkali yɛrɛ fɔra ye yɔrɔ jumɛn don dɔ ani karamɔgɔ dɔ ye an karila ɲɔgɔn na ni bɔrɔ la a taara wolo mun na i b'a dɔn ko wala ko tiɲɛ don ko kaburu ɲininkali a bɛ fɔ cogo min na k'a kelen tɛ kɔnɔ ko nka ko a dilanna de ko ka mɔgɔw bagabaga c'est-à-dire ka mɔgɔw ja siran kojugu kɛ ɲɛ ala ko k'ale wasara ja siran ɲɛ quoi a bɛ ka mun fɔ ye kiyama ko a wasara ja tigɛ ko ye e man kan tɛ ka histoire wɛrɛ dilan k'a fɔ k'e bɛ mɔgɔw bagabaga o tɛ e ma ça veut dire que ala t'a ma wasa kɛ kaburu ɲininkali cɛ tɛ nkalon don o fɔ fan bɛɛ kana siran o fɔli yɛrɛ ma kaburu ɲininkali a tɛ tawuta kɔnɔ a tɛ dundili kɔnɔ a tɛ kɔnɔna kɔnɔ a tɛ surunya ka k'a kɔnɔ yɛrɛ a tɛ mais mun ye cɛ ye aw b'a dɔn ɲininkali de bɛ yen ɲininkali bɛ kɛ don jumɛn maliki yawmi a ko ko saya ye siɲɛ 2 ye ɲɛnamaya ye siɲɛ 2 ni mɔgɔ ɲininkara ka ɲɛnamaya kaburu kɔnɔ a bɛ kɛ 3 ye parce que kiyama ta in fana bɛ na o kɛra wajibi ye a bɛ kɛ 3 ye nkalon de don o ka bɔ yen an k'a kɛ sisan olu ka fɔ la ko mɔgɔ minnu ma se ka ɲininkali 4 jaabi ko jɔn de ye maa ye jɔn de y'i ka diinɛ jɔn de y'i ka kitabu ye jumɛn de y'i ka nabi ɲuman ye ka sɔrɔ o yɛrɛ tɛ kuranna fɛ a y'a si bɛɛ kɛ bugarika la kitabu kɔni don n'i taara i b'a fɔ ko kitabu bugari de ka kitabu i tɛ se k'a fɔ ko kuranna nka kuma bɛ fɛn minnu nɔfɛ o ko mɔgɔ minnu ma se ka o jaabi ko b'u bugɔ k'u lajaba fɔlɔ ko ka sɔrɔ ka kaburu ciw dayɛlɛ ka ɲɛsin o ma a bɛ to ka lajaba kaburu kɔnɔna fo jɔ kɛnɛ don ka sɔrɔ ala ye mun de fɔ i ɲɛna suratu Yasi kɔnɔna na suratul Yasi kɔnɔna sura 36 aya 51 52
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا أي أنا أزمنا بس بكلة قالوا يا ويلنا كم بني باني يوكا دوكو بني باني كم بني بني أو من بعثنا من مركزنا don ya kunu ka bangan sino ko mambayna ana ka aya bi de te parce que be o ko ja bidu ni kene ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون nyana ma ya de damine to pleni koni buru yaro ko to ka ko to e buru ko bilali ka buru wati ko bilali bina buru fie bilali bina buru fie fasebe ko to ka ko ala wa bilali ko ma fie ala ko buru ko be fie wa buru fie ko plade buru fie ko pla abe suratu zumar ko sura bisa ba ali ko to be ko sheki katabla ko mi wala odo akoni buru fie ko folo kera ode wele ko yomal akhiri ni o yeno labaye kwa anga nyana may abe ba do mina buru ne be fie pa fe o fe mum be ni nyana may bala be bija abe bisa akbar ka ko ni be pele o buru fie ala kana so ro ni o era tan so ay o so no de no buru fie ra ja chile be tum adama de keru be tum be sa Allah fona ye munu ye alaja ni jatiga tu mine olu be sa normal la o fana be sa ni buru ni fiera mo siti to o de buru fia ko folo ye mais na buru fia ko flana o de ka ka nyana ma ya ke flana ye akoko ambe dani kura ya ina fo antu dani bolo da folo la cho suratul anbiya aya ke mane aya nani aya mi yere ye dunia kono ya cogo mina ambe ya yere yero mogo shima je nyini ka ko ala ni tan kana mi fe kana mogo shima ko be ya yere ye dunia kono ko sa sigi sigi le o daw now ala mogo jora na zo mina fana ala ma si nyini ka abam fa bo ka ya yere ye ni dunia kono cogo mina ale ala ko kale be ni dunia ba ka kala ka dani kura ya kokura o de wele kiyama o de wele dunia blem o wele kiyama jodo akoko no kera ko ne Allah be sangolo ni kuru ko na ba ko mo ba ka debe kuru chugo na mi sangolo ni kuru ka boy ka duma ko ni fana fali ni duma ko do were ka sangolo fali ni sangolo were ya suratul ibrahim ko sura tan na ne aya na shi ko do kene be do o de buru fie ko flana e mais na sisa suratul yasin ba fie ko ke ka kabru ni ngali ngalo tigiya ibu hal sisa akoko yasin ko na sura bisa bani wora aya bidru ni kele bidru ni fla ko ni fie ko flana kera kiyama be jo do mina ni buru fie ra ba ma dembe girin ka wuli ko be ko nyesi wutigi alama be bi boni be be sirani tafan kele de be mo ko be wuli o be la ala lege buta ko mu kera mo ko yere ni ko ye qu'est-ce qui va calmer ko kiyama don de bi adama de be hawdu le do yaye o be mun ko be na kuma kwa o ta kuma o yu kanto ya wailana ko bone ba ye man basna jone alla kunu min markatna ha ko anga gisi ko do mai akbar ya ka ku ko mai olu mun ko mun nganya mata mama mun tun kan nyangata parce que o ma ala don kaburu konana na o tun be kan nyangata kaburu janama tiyo baransele mo mo be buru mo da buru boulangerie o ka furu no ta gerala se won dama idu wati be ala kale ko tere Allahu akbar kuma te ko janama tiyo janama de baransele be o kuma siduwa kaburu be islalewa siduwa kaburu be islalewa petit la be akale ya yere man kan ka to ayere ka kabusi kuma be fe mun no fe comme nous masaka jabe ko tiyo de be balancer wala mais kasoro kabo ko fleni ye abelebele kiyama don ko mum be ka ala ya foka bla ko akoko ni tu fiera bani adamu bi to ka bo dugu jukoro comme o munun tuma da ala ko yera la ko kanto ko jone ya am kunu ka bo ni sino ko dumaida Allahu akbar ama fo ye korona 606 korona so bi sabani korona do aya bina ni fla ko mo munun be sa ani mo munun be sino ko aw be yes abe sino ko ama fo ye ka be sino ko wasale dafara mun be oni ɲɔgɔn cɛ kelen ni baraju ma tigɛ
ni bɛ segin a ma a ka wuli a ka taa a ka haju fɛ mais filanan nin ni wuli ko saya yɛrɛ yɛrɛ ko baraju bɛ tigɛ wa a tɛ kunu bilen fo kiyama don buru bɛ fiyɛ a bɛ sɔrɔ ka kunu bon olu de filɛ nin ye k'a fɔ k'olu tun bɛ sinɔgɔ de la ala ma fɔ tan cɛ ɲama i ka Daniel ka kitabu fɔ dɛ Daniel chapitre 12 à chapitre 12 verset fɔlɔ chapitre 12 verset 1 2 kabako kuma dɔw fana bɛ yen a ko adamadenw filɛ nin ye awɔ i b'a bɔ i b'a di shahidu ma walima Adian Pama Daniel chapitre là-bas chapitre 12 verset 1 2 Adama a bɛna an ɲɛnajɛ Allahu akbar ya sama Daniel o waati la o waati la kuntigiba Mikael na wuli ka i ka mɔgɔw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ o don na ka tɔɔrɔba dɔ ye o bɔɲɔgɔnko tɔɔrɔ ma kɛ kabini siyaw datuma o bana ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ kosɛbɛ ye kiyama kɛnɛ jɔlen kabini siyaw datuma la fo ka na se o don ma i ka mɔgɔ minnu tɔgɔw sɛbɛnnen bɛ kitabu kɔnɔ olu na kisi minnu dalen bɛ dugukolo jukɔrɔ olu caman na kunu olu caman na kunu minnu dalen bɛ dugukolo jukɔrɔ olu ye sugu ye olu caman na kunu dɔw na kunu ɲɛnamaya banbali kama dɔw wɛrɛw na kunu tɔɔrɔ ni maloya banbali kama nin de ye kiyama nin ye ko jamakulu bɛ kɛ fila ye mais yanni o cɛ ko o bɛ sinɔgɔ de la dugu jukɔrɔ ko a ka français en ce temps-là ko nin wagati ninnu na se levera Mikael mɛlɛkɛ dɔ tɔgɔ ko Mikael bɛ wuli dɛ le grand chef Mikael de ye ɲɛmɔgɔ baba ye o don a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye le défenseur des enfants de ton peuple mɔgɔ minnu bɛ na i denw suruna don et ce sera une époque de détresse ko wagati na kɛ wagati gɛlɛn belebele ye dɛ qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Kabini dugukolo kɛra dugukolo ye balawu mun ɲɔgɔnna bɛ na kɛ mun ma deli ka kɛ o ɲɔgɔnna de bɛ na kɛ tiɲɛ de don dɛ kiyama don balawuba de don. En ce temps-là, ko o wagati la ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. mɔgɔ minnu bɛ ni u tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ gafe kɔnɔ o gafe ye jumɛn Iliyu Bisegin ani saba aya 18 a ko Iliyu ye gafe de ye maa ɲumanw ka gafe bɛ rakibun atidun a ma fɔ ko mɛlɛkɛ fila bɛ sɛbɛnni kɛ wa i bɛ jɔ yan a ma fɔ ko mɛlɛkɛ fila bɛ adamaden nɔfɛ wa k'u tɔgɔ ye rakibun atidun Kɔrɔna sura 50 aya 18 ko ni adamaden fatura ko b'o gafe kuru suratul Israël Kɔrɔna sura 17 verset 13 14 ko b'o gafe kuru a ka baara kuru la a ka ɲuman ni juguman bɛɛ la n'u y'a kuru k'u b'a siri a tigi kan na k'a bila kelen bɛ to a bolo kelen bɛ taa bila gafe bila yɔrɔ dɔ de la komi ko ni maalankolon de don suratul Kuranu sura 83 aya 6 7 ka jigin a ko o ka gafe bila yɔrɔ bɛ wele ko siji olu ka gafe bɛ bila yen dɛ mɔgɔ minnu bɛ kojugu kɛ olu ka gafe ɲuman ni juguman faralen ɲɔgɔn kan mɛlɛkɛw b'a dɔn jumɛn de ka girin ni jumɛn u b'a kuru o bɛ kopi kelen bila a tigi kan na ka kopi kelen o bɛ taa bila sijin na komi mɔgɔ minnu ye mɔgɔ ɲumanw ye k'u ka baara suratul Mutafifin kelen kɔnɔ Kɔrɔna sura 83 aya 18 o fana ka jigin k'u ka gafe bɛ taa bila yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ wele ko a bɛ k'o de fɔ a ko ni u tɔgɔ sɔrɔla gafe ɲuman kɔnɔna na k'olu na kisi seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Oui, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Alors, on peut dire paix à son âme. Qui dort en paix, dort en paix. Les uns pour leur vie éternelle. Dort en paix, il est lié. Quand il pour fier, mon nom est sinon la boga du corps. Qu'on a voulu. Quand on a vu qu'on est fier sur le Yassine qu'on a, quand il pour fier, mon nom est sinon la du corps. Pour le poète à part du corps.
ko b'a fɔ ko bɔnɛ b'a ye jɔn ye an kunu ka bɔ ni sinɔgɔ duma in na mais k'a ta an fa Adama fo ka na bila mɔgɔ laban na kɔrɔfɔ min bɛ dɛ quand tu dors ni adamaden sinɔgɔra n'i wulila ka bɔ sinɔgɔ la i bɛ montre de lajɛ k'a fɔ ko e sinɔgɔra tuma jumɛn aucune notion du temps ni tile 3 tile 4 tɛmɛna i la n'a ma fɔ i ye ko tile 4 tɛmɛna e kan i t'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ kiiri n'u bɔra ka bin o kunkolo bɛ gosi u bɛ don koma la sinɔgɔ de don o bɛ bin wagati min na u bɛ bɔ a kalama o bɛ taa n'a ye urgence la a tigi bɛ se ka kalo 1 kɛ n'a wulila a bɛ to ka mɔgɔ lajɛ a hakili la ko sisan de n'a ma fɔ a ye ko e ye kalo 1 de kɛ a t'a dɔn il perd la notion du temps o de ye sinɔgɔ ye maintenant sisan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u sara kiyama don depuis an fa Adama fo ka taa laban mɔgɔ laban na bɛɛ bɛ kunu ka jɔ don min na ni buru fiyɛra k'u b'a fɔ k'u bɛ sinɔgɔ la k'u bɔra dugu jukɔrɔ ko o tun bɛ sinɔgɔ duma la mais a bɛ kɛ o kɔnɔ wagati joli kɔnɔna na taa kuranɛ sura tan ta i b'a aya 40 Suratu Yunus kaba ko kuma o bɛ yen aya 40 ani aya 5 aya 40 ani aya 5 aya 5 suratu Yunus kuranɛ sura 10 aya 40 ani aya 5 wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan min an-nahari ni ye jɔ kɛnɛ don ye kosɛbɛ don min na Ala bɛna bani Adamaw fara ɲɔgɔn kan ni o bɛ wele maliki dini adamadenw bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan ko mais n'u farala ɲɔgɔn kan k'a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ k'u tora sinɔgɔ la dugu jukɔrɔ tile kɔnɔ heure 1 pewu mɔgɔ minnu filɛ nin ye Sotiba kaburu la Yɛrɛla kaburu ninnu kɔnɔna na ni buru fiyɛra a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ ko sisan k'olu tun bɛ sinɔgɔ la ko heure 1 dɔrɔn k'a sɔrɔ o ye 100 millions de kɛ dugu jukɔrɔ depuis an fa Adama fo mɔgɔ la ils auront tous la même notion de temps une heure a bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔ ko heure 1 bɛ k'olu tun bɛ sinɔgɔ la heure 1 bɛ kɛ o tun salen don mais effectivement o tun salen don a mɛnna maintenant n'u wulila baara de bɛna wuli sisan suratul Israël de b'o fɔ i ye quoi kuranɛ sura 17 verset 13 14 a ko ko gafe minnu mɛlɛkɛ tun ye e ka baara mun sɛbɛn e ka PV ni o y'a kuru ka bila i la ko a bɛ tigɛ k'a d'i ma ko hɔn bɛɛ ka gafe bɛ d'i ma ko e yɛrɛ de b'a kalan bi mun de b'a kɔnɔna na k'i ka kitabu kalan e wasara jate bɔ fɛn ye bi e yɛrɛ de b'i ka jate bɔ i yɛrɛ ye bi n'i kan ka jɛnɛ e yɛrɛ de b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ça va pas n'i kan ka taa alijana kɔnɔ e yɛrɛ bɛ yɛlɛ i b'a fɔ alhamdulilah mais depuis gafe di cogo e b'o dɔn kan kuranɛ suratul Haka b'o f'i ye kuranɛ sura 69 aya 19 aya 25 aya 19 b'a f'i ye depuis o bɛ na i ma mɛlɛkɛ ninnu o y'a sɔrɔ i b'i ka gafe ta dans le livre inscrit la o b'i ka gafe ta ye ne e kan ka taa alijana kɔnɔna na depuis mɛlɛkɛ bɛ ɲɛsin ma o y'a sɔrɔ gafe in b'a bolo kini bolo la a bɛ k'a d'i ma a b'a fɔ k'i kini bolo bɔ quoi a bɛ d'i ma ni kini bolo quoi e t'a ka ye mais ni minnu ta ye numan bolo ye o y'a sɔrɔ mɛlɛkɛ a bɛ ka na n'a ye ni numan ye a b'a fɔ ko a tigi ka numan bolo bɔ quoi a tigi b'a tɛgɛ kɛ ten quoi a b'a kɛ i n'a fɔ a ɲɛ t'a la k'a bɛ ban ka minɛ o b'a a bolo de minɛ k'a tɔnɔ ɲini k'a d'a ma diyagoya a kalan o y'a sɔrɔ kɛnɛ ka kalan taayɔrɔ tɛ yen nin de bɛ wele maliki yomi dini mais ka kɔn o ɲɛ ɲininkali tɛ yen o ka kiri bɛ kɛ fila ye ko ka mɔgɔ bugɔ ni marteau ye ala ka k'i bana fo a b'i bila ni marteau ye kabako de don dɛ o la a y'o fɔ plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront pour les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre éternel. Ko groupe kelen bɛ taa a bɛ ɲɛnamaya banbali sɔrɔ o de ye alijinɛ ye o groupe kelen bɛ taa jahanama kɔnɔna na groupe ye fila dɔrɔn de ye a bɛ tila mun kan ka taa jahanama kɔnɔ sisan o bɛ lajaba o bɛ taa jahanama kɔnɔna na mais ka kɔn maliki yomi dini ɲɛ k'a fɔ k'o ye mɔgɔ dɔw kunbɛn mɛlɛkɛ dɔw bilara ka taa mɔgɔ ɲininka kaburu kɔnɔ kuma nin tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de tɛ nkalon don u y'a kuma don kuranɛ fansi kabako kumaw de kabako kuma o la kuma don fana dɛ tiɲɛ kuma don dɛ kosɛbɛ wagati ma se an tɛ istighfar kɛ kosɛbɛ
Aïchata wakati sera an bɛ wahayu laseli jɔ n'o tɛ nin baro ninnu wala a bɛɛ tɛ se ka baro ninnu ka di kojugu a yɛrɛ sirima baden yɛrɛ de bɛ yen donc n'a bɛ to ka radio suit tuma dɔ la a b'an ka walandaw sɔrɔ radio sanfɛ radio Kayira ani radio Sewa o tɛ wa jeudi 20h 20h 21h jeudi o ye Kayira ye a fréquence est 104.4 radio Sewa a fréquence est 105.7 ale bɛ kɛ juma sɔgɔma bɛɛ bɛ an bɛ to ka walandaw di a sanfɛ walanda caman ni a bɛ mɔgɔw intéressé a baro tɔw bɛ se ka taa ye o yɛrɛ tɛ n'i donna YouTube kɔnɔ n'i y'a sɛbɛn an balimakɛ tɔgɔ la dɔrɔn a video caman de bɛ yen an bɛ kutuba minnu kɛ ni ɲɔgɔnna baro caman de bɛ YouTube sanfɛ a n'a thème babu i n'a fɔ kaburu ɲininkali tɛ tiɲɛ a babu bɛɛ bɛ YouTube sanfɛ a développé kosɛbɛ o tɛ wa o n'a ɲɔgɔnna o la vraiment foli bɛ kɛ ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ minnu y'a sɔrɔ ani mɔgɔ minnu ma y'a sɔrɔ an ka foli b'u bɛɛ ye ala ye mun ɲini an fɛ an ka mun kɛ su ye an bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o kɛ su ye an bɛ sɔrɔ ka sira ɲini an balimamuso Aïchata Tarawele an bɛna dugawu sama a ma ka bɔ ala fɛ an bɛ ala wele surunani na a ka taa a tɔgɔ la ani min bɛna jɔn tɔgɔ la ani an yɛrɛkun tɔgɔ la an bɛna o baara kɛ o baara nin a ko kira mɔgɔ ma ko a ka wuli a ka jɔ de a ka ala deli ala bɛ deli cogo di ko yala aw ma Zakariya ka baro sɔrɔ wa Kuranɛ sura 3 aya 38 39 kira dɔ ka baro bɛ bɔ ye a tɔgɔ ye Zakariya kira Zakariya a wulila denko nɔfɛ tuma min na a bɛna ala wele a donna a ka batoso kɔnɔna na ko a taara i jɔ de a taara i jɔ ala batoso kɔnɔ ka ala wele ko ala ka den di ale ma ko a jɔlen tora o cogoya la mɛlɛkɛw nana kibaruya den na ko mun tɔgɔ ye Yahaya o de kosɔn a b'a fɔ sura 9 kɔnɔ suratu Tawba a verset 84 su kibaruya kuma ko la ko ala kira ka jɔ kaburu kunna de a ma fɔ ko ala kira ka sonsori a ma fɔ ala kira ka sigi mais an bɛ to k'a ye ni mɔgɔ taara kaburu don na o bɛ sonsori de mɔgɔ tɛ sonsori ka ala deli mɔgɔ tɛ sigi ka ala deli mɔgɔ tɛ sonsori ka ala deli fo n'a kɛra daruya ye Kuranɛ sura 4 musow ka sura aya 100 ni aya 3 ni daruya de don i bɛ se ka sigi ka ala deli ko ni daruya de don k'i bɛ se ka da yɛrɛ ka ala deli mais ni i bɛ condition normale la ko misali dɔ bɛ d'i ma ko Zakariya ma deli ka sigi ka ala deli k'a tun bɛ jɔ tuma o tuma n'a tun bɛ ala deli ko n'o o min wasa i bɛ taa Kuranɛ sura 72 suratul jinni jinɛw ka sura a aya 10 ni kɔ 9 a ko k'i ma i ma ala ka jɔ kɛ kibaruya a tun jɔlen tun Muhamadu n'a tun bɛ ala deli a tun bɛ wuli k'i jɔ a bɛ Kuranɛ suratul jinɛw yɛrɛ ka sura kɔnɔna na a verset 10 ni 9 sentinelle kabako don dɛ a bɛ jɔ de ka ala wele Zakariya tun bɛ jɔ ka ala wele ko kira ka jɔ kaburu kunna fana ka ala wele mais n'a kɛra daruya i bɛ se ka i sonsori n'a kɛra daruya i bɛ se ka sigi n'a kɛra daruya i bɛ se ka i da mais ni daruya tɛ e b'i wuli de ka ala wele donc an fana bɛna ala wele an balimamuso ye ani an yɛrɛ kun ye o ye a chaque ye an bɛna ala deli a ye sunani bɛ tun an b'a ɲini ala fɛ ala k'a sɛbɛn kiyama don a k'a bila ni mɔgɔ kisilen tun don a k'a jidi ka taa ni a ka ko dun bisi basalen don a ka yafa ma anw ka ala wele kama a y'o de fɔ ka yafa an fana ma an minnu bɛ yan an ka ko bisi mɔgɔ caman ka ko bisi basalen don kana siga la dɛ adamadenw bɛ ɲuman kɛ cogo min u bɛ juguman kɛ ala ka hinɛ an na o de kosɔn a ko yafa nin n'i b'a kɛ a daminɛ i yɛrɛ kun an yɛrɛ bɛna ala wele ala ka yafa anw yɛrɛ kun ka jugu mun ma n'a sɔnna o ma a ka yafa an bangebaaw ma n'a sɔnna o ma an bɛ ka dugawu kɛ an balimamuso ni o ye Aïchata ye ala sɔn i ka taa ale bɛ a ka sinɔgɔ la a yɛrɛ t'a dɔn ka fɔ a salen don a t'a dɔn an de bɛ ko kunna yan taamasigi la wa an fana saya nana an ma dɔrɔn a bɛna wagati min na an bɛ bɔ a kalama a kɛra a yɛrɛ o t'a
atani shuye to mu ya na ya ja abaji na ya ja aba adu kabu kona aya ja to shu ka fo itala ata don ka ko bi ka ke afara mi tigati ka dimi tisala wala ko ay soso di ma ka ke misali wala ko e ma soso misali soro ni soso be fe ki abi anesthésie de bla ila quoi na anesthésie bla abi ni gen ka ko yoro la quoi o yoro de fara ite bo akala ma quoi dimi tisi ila parce que ni gen ndo ka ko yoro la anesthésie atara soso de la ni soso be fe ki aba yoro faga de aba ka bien do ka bara be ke ite bo akala ma na clara ka ba ni kanga senga na ni kanga senga na tuma mena dimi bidamine ni bora adama dena iba fa tiga ata do ka ko era wulle ka ko plede nu be wala ndaw ni ambe fe ka mo opérer obe anesthésique aba watiki fara kwa ka a lobe ka kono fe mu be nyana bo ka singa kala ka bla mola donc kofe awo ni kiri ya bla to ba kuli to ba ata no ko mun kera aba e ka fo apara effectivement ama bo aka parce que wakati mina abeke we kirna be ta soso misale be corona na atoni bora yete voilà ni ambi wuli ni angula ambi do ta do mun be buli suratul ibrahima corona na aya bina ne aya kele donc au sura ni abule ko rabbana اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب donc amini chamanke sabu akoko alakira hal natun yake sempi wolo donc akanga foka chayade wala kuma bole note ko ni limana jontunte ni kafri do kate so mais amba no muso to muso di bana ne ayra ka shaydu muso ayra tun korona tigi tumbe ala kana sigala ni je kara inkera korona tigi wo bige korona tigi wo waji bidde wulu de wele limana jon wa aka bara korona na anta ndado la kera ala nyina amake mo nyen amake ala nyina ay bara munun ke amake ala nyina ma amake rakibun atidun la seria chaman soro la ayre te anda do seria la ay mo munun mo ko je ka ko aka nyina ma ya korona na haketa aya kan na fulo di ala jati kama ka di ban ma surumba ka di ban ma jaw o de fana sebele me korona sura bisa ba aya bisa ba ni shegi suratu sa korona sura kaya akan na folo abin na fakate ke abe balma ya jigitu ay muso ni ka balma jigitu andina do ala mo o ba kala do ma o ba donc ambi se ka mun ke doro o de ambi se ka mun fo seriala mun kera chaman bado mun kera dugola wa bagela o ala bado anga anti se ka beton donc aka jumu misman munum be ya fa masa de ala ka hina auna ala ka ya fa auma ala ka hina ale fa na aka ya fa ma don jume yawma yakumu li hisaba maliki yomi dini do de yawma yakumu tata fi feze do wala ambe do wi kai rabbana wal walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 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 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب